യേശുവിൻ കൂടെ നവ്യഗാനം പാടും ശുദ്ധന്മാരായിവർ. 144,000 പേരിവർ. ഹായെന്തോരാനന്ദം നവ്യഗാനം, ഹായെന്തോരാനന്ദം നവ്യഗാനം. സിയോൻ മലയിൽ കുഞ്ഞാടാം യേശുവിൻ കൂടെ നവ്യഗാനം പാടും ശുദ്ധന്മാരായിവർ. അഞ്ചരിൽ നിന്നും വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടോർ അപ്പോസ്തലത്വം പ്രാപിച്ചവർ. അഞ്ചരിൽ നിന്നും വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടോർ അപ്പോസ്തലത്വം പ്രാപിച്ചവർ. സിയോൻ ഗിരിയിൽ കർത്തനേശുവിൻ പ്രഭയിൽ നിത്യതയിലും കർത്തൃസേവ ചെയ്യുവോർ. സിയോൻ ഗിരിയിൽ കർത്തനേശുവിൻ പ്രഭയിൽ നിത്യതയിലും കർത്തൃസേവ ചെയ്യുവോർ. സിയോൻ മലയിൽ കുഞ്ഞാടാം യേശുവിൻ കൂടെ നവ്യഗാനം പാടും ശുദ്ധന്മാരായിവർ. 144,000 പേരിവർ. ഹായെന്തോരാനന്ദം നവ്യഗാനം, ഹായെന്തോരാനന്ദം നവ്യഗാനം. സിയോൻ മലയിൽ കുഞ്ഞാടാം യേശുവിൻ കൂടെ നവ്യഗാനം പാടും ശുദ്ധന്മാരായിവർ. യേശുവിനോടൊത്ത് കഷ്ടം സഹിച്ചവർ കുഞ്ഞാടിനെ അനുഗമിച്ചോരിവർ. യേശുവിനോടൊത്ത് കഷ്ടം സഹിച്ചവർ കുഞ്ഞാടിനെ അനുഗമിച്ചോരിവർ. ശുശ്രൂഷ ചെയ്തു കർത്തനെ അനുഗമിച്ചോർ തൻകൂടെ മോദമോടിരുന്നിടുന്നു. ശുശ്രൂഷ ചെയ്തു കർത്തനെ അനുഗമിച്ചോർ തൻകൂടെ മോദമോടിരുന്നിടുന്നു. സിയോൻ മലയിൽ കുഞ്ഞാടാം യേശുവിൻ കൂടെ നവ്യഗാനം പാടും ശുദ്ധന്മാരായിവർ. 144,000 പേരിവർ. ഹായെന്തോരാനന്ദം നവ്യഗാനം, ഹായെന്തോരാനന്ദം നവ്യഗാനം. സിയോൻ മലയിൽ കുഞ്ഞാടാം യേശുവിൻ കൂടെ നവ്യഗാനം പാടും ശുദ്ധന്മാരായിവർ. ക്രിസ്തുവിൽ നിന്നും ഉപദേശം പ്രാപിച്ചോർ തിരുസഭയെ പൂർണ്ണരാക്കിയിടുന്നു. ക്രിസ്തുവിൽ നിന്നും ഉപദേശം പ്രാപിച്ചോർ തിരുസഭയെ പൂർണ്ണരാക്കിയിടുന്നു. മൽക്കീസേദെക്കിൻ ക്രമത്തിൽ പൗരോഹിത്യം പ്രതിഷ്ഠയാൽ പ്രാപിച്ച നിഷ്കളങ്കർ. മൽക്കീസേദെക്കിൻ ക്രമത്തിൽ പൗരോഹിത്യം പ്രതിഷ്ഠയാൽ പ്രാപിച്ച നിഷ്കളങ്കർ. സിയോൻ മലയിൽ കുഞ്ഞാടാം യേശുവിൻ കൂടെ നവ്യഗാനം പാടും ശുദ്ധന്മാരായിവർ. 144,000 പേരിവർ. ഹായെന്തോരാനന്ദം നവ്യഗാനം, ഹായെന്തോരാനന്ദം നവ്യഗാനം. സിയോൻ മലയിൽ കുഞ്ഞാടാം യേശുവിൻ കൂടെ നവ്യഗാനം പാടും ശുദ്ധന്മാരായിവർ.
സർവസഭയ്ക്കും അനുഗ്രഹമായവർ സൽഗുണ പൂർണ്ണത പ്രാപിച്ചവർ സർവസഭയ്ക്കും അനുഗ്രഹമായവർ സൽഗുണ പൂർണ്ണത പ്രാപിച്ചവർ സ്നേഹസ്വരൂപനാമേശുവെ പോലെ സ്നേഹത്തിൽ താതനു തുല്യരായോ സ്നേഹസ്വരൂപനാമേശുവെ പോലെ സ്നേഹത്തിൽ താതനു തുല്യരായോ സിയോൻ മലയിൽ കുഞ്ഞാടാമേശുവിൻ കൂടെ നവ്യഗാനം പാടും ശുദ്ധന്മാരായവർ 144,000 തേനിവർ ഹായന്തോരാനന്ദം നവ്യഗാനം ഹായന്തോരാനന്ദം നവ്യഗാനം സിയോൻ മലയിൽ കുഞ്ഞാടാമേശുവിൻ കൂടെ നവ്യഗാനം പാടും ശുദ്ധന്മാരായവർ സ്വർഗപിതാവിനാൽ മാനിക്കപ്പെട്ടവർ മഹിമയിൻ സേവയെ തികച്ചോരിവർ സ്വർഗപിതാവിനാൽ മാനിക്കപ്പെട്ടവർ മഹിമയിൻ സേവയെ തികച്ചോരിവർ തേജസ്സേറും പൊൻകിരീടം പ്രാപിച്ചിടും യുഗായുഗം പ്രിയൻ കൂടെ വാഴും തേജസ്സേറും പൊൻകിരീടം പ്രാപിച്ചിടും യുഗായുഗം പ്രിയൻ കൂടെ വാഴും സിയോൻ മലയിൽ കുഞ്ഞാടാമേശുവിൻ കൂടെ നവ്യഗാനം പാടും ശുദ്ധന്മാരായവർ 144,000 തേനിവർ ഹായന്തോരാനന്ദം നവ്യഗാനം ഹായന്തോരാനന്ദം നവ്യഗാനം സിയോൻ മലയിൽ കുഞ്ഞാടാമേശുവിൻ കൂടെ നവ്യഗാനം പാടും ശുദ്ധന്മാരായവർ
செய்வேனா எந்த நேசரேசுவே உந்தன் ரூபம் காண்பேனா இன்ப நேசரும் உடன் விண்ணில் வாசம் செய்வேனா துரோகியாம் என்பனின் குற்றங்கள் மன்னித்தே தூயனாயுமதன்பில் மாற்றுகிறேன் துரோகியாம் என்பனின் குற்றங்கள் மன்னித்தே தூயனாயுமதன்பில் மாற்றுகிறேன் ஆசகர் சுதந்திரம் ஏழை நான் பெற்றிட மகிமையின் தேவனே பரிவுடன் இறங்கும் ஆசகர் சுதந்திரம் ஏழை நான் பெற்றிட மகிமையின் தேவனே பரிவுடன் இறங்கும் எந்த நேசரேசுவே உந்தன் ரூபம் காண்பேனா இன்ப நேசரும் உடன் விண்ணில் வாசம் செய்வேனா எந்த நேசரேசுவே உந்தன் ரூபம் காண்பேனா இன்ப நேசரும் உடன் விண்ணில் வாசம் செய்வேனா என் கால்கள் சறுக்கிடா உம் கிருபை தாங்குதே என் பாதை முழுவதுமாய் வெளிச்சமானே என் கால்கள் சறுக்கிடா உம் கிருபை தாங்குதே என் பாதை முழுவதுமாய் வெளிச்சமானே கண்ணுறங்காது கர்த்தனை காக்கிறேன் கருணையின் தேவா சேர்த்திரும் மண்ணையில் கண்ணுறங்காது கர்த்தனை காக்கிறேன் கருணையின் தேவா சேர்த்திரும் மண்ணையில் எந்த நேசரேசுவே உந்தன் ரூபம் காண்பேனா இன்ப நேசரும் உடன் விண்ணில் வாசம் செய்வேனா எந்த நேசரேசுவே உந்தன் ரூபம் காண்பேனா இன்ப நேசரும் உடன் விண்ணில் வாசம் செய்வேனா நேசரேசுவே உந்தன் ரூபம் காண்பேனா இன்ப நேசரும் உடன் விண்ணில் வாசம் செய்வேனா எந்த நேசரேசுவே உந்தன் ரூபம் காண்பேனா இன்ப நேசரும் உடன் விண்ணில் வாசம் செய்வேனா என் ஆவி ஆத்மாவும் சரீரமுற்றுமாய் தந்தனின் இயேசுவே ஏற்றுக்கொள்ளும் என் ஆவி ஆத்மாவும் சரீரமுற்றுமாய் தந்தனின் இயேசுவே ஏற்றுக்கொள்ளும் உன்னத சீயோனில் என்னையும் சேர்த்திட என் ஆசை இயேசுவே ஆமென் வாருமே உன்னத சீயோனில் என்னையும் சேர்த்திட என் ஆசை இயேசுவே ஆமென் வாருமே எந்த நேசரேசுவே உந்தன் ரூபம் காண்பேனா இன்ப நேசரும் உடன் விண்ணில் வாசம் செய்வேனா எந்த நேசரேசுவே உந்தன்
hallelujah, 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 Rabakara balana 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 balana, hallelujah, 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 Shabalana bakarana balana balana balana, hallelujah, 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 Rabakara balana balana balana, hallelujah, hallelujah, Shabalana bakarana balana balana balana, hallelujah, 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 hallelujah. Amen. You are worried about the sufferings. நீ பாடுகளை குறித்து கவலைப்பட்டுக் கொண்டே இருக்கிறாய். నీవు శ్రమలను గురించి చింతిస్తున్నావు. But dear child of God, God will not permit anything to destroy you. அருமையான தேவனுடைய பிள்ளையே, நீ அழிந்து போகும்படியாக எந்த காரியத்தையும் கர்த்தர் அனுமதிக்கவே மாட்டார். ప్రియమైన దేవుని బిడ్డ, నీవు నశించిపోవు నిమిత్తమై దేవుడు ఏ కార్యమును అనుమతించడు. That suffering you are going through is according to God's will. நீ கடந்து போகிறதான இந்த பாடுகளானது தேவ சித்தத்தின்படியாகவே இருக்கிறது. నీవు వెళ్ళుచున్నటువంటి శ్రమల మార్గం అన్నది దేవుని చిత్తానుసారముగా ఉన్నది. And God wants you to be filled with the love of God and rejoice in Him in those sufferings. இந்த பாடுகள் மத்தியில் தேவ அன்பினாலே நிரம்பி நிரம்பி நீ மகிழ வேண்டும் என்று கர்த்தர் வாஞ்சிக்கிறார். ఈ శ్రమల మార్గంలో దేవుని యొక్క ప్రేమతో నింపబడి నీవు సంతోషించవలనని దేవుడు కోరుచున్నాడు. God is giving you one more chance to reveal your love towards Him by rejoicing in those sufferings. அந்த பாடுகள் மத்தியிலே நீ சந்தோஷப்படுவதன் மூலமாக தேவன் மறுபடியும் உன்னுடைய அன்பை புதுப்பிக்கும்படியாக வாஞ்சிக்கிறார். ఈ యొక్క శ్రమలలో నీవు దేవుని యొక్క ప్రేమ చేత నింపబడి సంతోషించు నిమిత్తమై దేవుడు మరలా తన ప్రేమను కృపణిస్తూ ఉన్నాడు. Hallelujah, hallelujah. பரந்ததன் மேல் உந்தன் நேச கொடியே, பாடுகளின் பாதையில் சொர்க்கையிலே, பரந்ததன் மேல் உந்தன் நேச கொடியே, தேவபுத்திரனாக வானில் உம்மை சந்திக்க தேவபலத்தினால் நிறைந்திடுவேன். தேவபுத்திரனாக வானில் உம்மை சந்திக்க தேவபலத்தினால் நிறைந்திடுவேன். கொடியே, பாடுகளின் பாதையில் சொர்க்கையிலே, பரந்ததன் மேலும் தேச கொடியே, தேவபுத்திரனாக வானில் உம்மை சந்திக்க தேவபலத்தினால் நிறைந்திடுவேன். தேவபுத்திரனாக வானில் உம்மை சந்திக்க தேவபலத்தினால் நிறைந்திடுவேன். பாடுகளின் பாதையில் சொர்க்கையிலே, பரந்ததன் மேலும் தேச கொடியே, பாடுகளின் பாதையில் சொர்க்கையிலே, பரந்ததன் மேலும் தேச கொடியே, தேவபுத்திரனாக வானில் உம்மை சந்திக்க தேவபலத்தினால் நிறைந்திடுவேன். 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 தேவபுத்திரனாக வானில் உம்மை Hallelujah, 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 hallelujah. Shabalana bakarana balana balana, hallelujah, 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 hallelujah. Shabalana bakarana balana balana balana, hallelujah, 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 hallelujah. Yes, dear child of God. ஆம் அருமையான தேவனுடைய பிள்ளையே, అవును ప్రియమైన దేవుని బిడ్డ, Jesus has revealed His love, has proved His love towards you by suffering for you and dying for you. உனக்காக பாடுபட்டு மரித்தது நிமித்தமாக
இயேசு தம்முடைய அன்பை வெளிப்படுத்தி அந்த அன்பை அவர் ரூபித்து காட்டிவிட்டார். యేసు నీ యొక్క శ్రమల నిమిత్తమై ఆయన శ్రమపడి మరణించినందువలన ఆయన యొక్క ప్రేమను ఆయన రుజువు చేసుకొని ఉన్నాడు. But now it's your turn to suffer for him and to reveal your love towards him. இப்பொழுது நீ அவர் நிமித்தமாக பாடுபட்டு அவர் பால் நீ பாராட்டுகிறதான அந்த அன்பை புதுப்பிக்க வேண்டிய வேலை இதுவாக இருக்கிறது. ఇప్పుడు నీవైతే ఆయన నీ మీద చూపించిన ప్రేమ నిమిత్తం నీవు ప్రేమ చూపించి నీ ప్రేమను నూతన పరుచుకున్నటువంటి శ్రమలను అనుభవించవలెను. And the Holy Spirit is pouring out his love into your hearts right now. இப்பொழுதே பரிசுத்த ஆவியானவர் இந்த தேவ அன்பை உன் உள்ளத்துக்குள் ஊற்றிக் கொண்டிருக்கிறார். ఇప్పుడే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడిని ఆ యొక్క ప్రేమ చేత నీ హృదయంలో కుమరిస్తున్నాడు. Hallelujah, 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 hallelujah. அன்பின் காருண்யத்தால் இழுத்துக் கொண்டீர், அநாதி ஸ்நேகத்தால் ஸ்நேகித் அழைத்தீர். அன்பின் காருண்யத்தால் இழுத்துக் கொண்டீர், அன்பு கூறும் மாலை ஒற்றும் ஜெயம் கொள்ளவே அளவில்லா உமதன்பை ஊற்றுவீர். அன்பு கூறும் மாலை ஒற்றும் ஜெயம் கொள்ளவே அளவில்லா உமதன்பை ஊற்றுவீர். அநாதி ஸ்நேகத்தால் ஸ்நேகித் அழைத்தீர், அன்பின் காருண்யத்தால் இழுத்துக் கொண்டீர். அநாதி ஸ்நேகத்தால் ஸ்நேகித் அழைத்தீர், அன்பின் காருண்யத்தால் இழுத்துக் கொண்டீர். அன்பு கூறும் மாலை ஒற்றும் ஜெயம் கொள்ளவே அளவில்லா உமதன்பை ஊற்றுவீர். அன்பு கூறும் மாலை ஒற்றும் ஜெயம் கொள்ளவே அளவில்லா உமதன்பை ஊற்றுவீர். அன்பு கூறும் மாலை ஒற்றும் ஜெயம் கொள்ளவே அளவில்லா உமதன்பை ஊற்றுவீர். அன்பு கூறும் மாலை ஒற்றும் ஜெயம் கொள்ளவே அளவில்லா உமதன்பை ஊற்றுவீர். அன்பு கூறும் மாலை ஒற்றும் ஜெயம் கொள்ளவே அளவில்லா ஒற்றும் ஜெயம் கொள்ளவே அளவில்லா உமதன்பை ஊற்றுவீர். அன்பு கூறும் மாலை ஒற்றும் ஜெயம் கொள்ளவே அளவில்லா உமதன்பை ஊற்றுவீர். அன்பு கூறும் மாலை ஒற்றும் ஜெயம் கொள்ளவே அளவில்லா உமதன்பை ஊற்றுவீர். அன்பு கூறும் மாலை ஒற்றும் ஜெயம் கொள்ளவே அளவில்லா உமதன்பை ஊற்றுவீர். அன்பு கூறும் மாலை ஒற்றும் ஜெயம் கொள்ளவே அளவில்லா புத்தம் ஜெயம் கொள்ளவே அளவில்லா உமதன்பை ஊற்றுவீர். புத்தம் ஜெயம் கொள்ளவே அளவில்லா உமதன்பை ஊற்றுவீர். Hallelujah, 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 hallelujah. Yes, even tonight, the Lord has opened our hearts and filled our hearts with His love. இந்த ராத்திரி வேளையிலும் தேவன் நம்முடைய உள்ளத்தை திறந்து தமது அன்பினாலே நம்மை நிரப்பி இருக்கிறார். ఈ రాత్రి వేళ ప్రభు మన హృదయములను తెరచి తన ప్రేమతో నింపి ఉన్నాడు. Nothing can overcome that love. அந்த அன்பை ஜெயிப்பதற்கு மேற்கொள்வதற்கு ஒன்றுமே இல்லை. ఆ ప్రేమను జయించుటకు ఏదీయూ లేదు. Yes, we are going to love Jesus till we meet Him in the mid-air. நாம் நம்முடைய இயேசுவை மத்திய ஆகாயத்தில் சந்திக்கிற அந்த வேளை வரும் வரைக்கும் நாம் அவரை நேசித்துக் கொண்டே இருக்க போகிறோம். మన యొక్క యేసును మధ్యాకాశమునందు సంధించు వరకు ఆ యొక్క ప్రేమ మనలో ఉంటూనే ఉండాలి. We are going to reveal that love by suffering for Him. நாம் அவருக்காக பாடுகளை படுவது நிமித்தமாக அந்த அன்பை வெளிப்படுத்தி காட்ட இருக்கிறோம். మనము శ్రమలను సహించినటువంటిది ఆయనను ప్రేమిస్తున్నాం అనేటువంటి దానిని రుజువు చేయాలి. And very soon He is going to come and gather us together. அதி சீக்கிரத்திலே அவரே வந்து நம்மை சேர்த்துக் கொள்ள வருகிறார். అతి త్వరలో ఆయనే వచ్చి మనలను చేర్చుకుని రాబోతున్నాడు. He is preparing us for that glorious day for which let us all praise God. அந்த மகிமையான நாளுக்கென்று அவர் நம்மை ஆயத்தப்படுத்துகிறபடியால் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போம். ఆ మహిమ కలిగినటువంటి దినమునకు మనలను సిద్ధపరుస్తున్నాడు కనుక స్తోత్రించెదము. Hallelujah, 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 hallelujah. Let's pray. ஜெபிப்போம். அருமையான நல்ல பிதாவே, நன்றியோடு உம்மை துதிக்கிறோம். நீர் செய்த எல்லா நன்மைகளுக்காக நன்றியோடு உமக்கு ஸ்தோத்திரம். கிருபையால் நீர் எங்களுக்கு ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட ஒரு கன்வென்ஷனை தந்து
2 നാൾ കൂട്ടങ്ങൾ പുറപ്പെടുത്തി ആശീർവദിത്തീർ. அதற்காக நன்றியோடு உமக்கு ஸ்தோத்திரம். 3ஆம் நாள் மாலை கூட்டத்தில் வரும்படி நீர் எங்களுக்கு உதவி செய்தபடியினால் நன்றியோடு உம்மை துதிக்கிறோம். பாடல்கள் எல்லாம் நீர் பொறுப்படுத்தி பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்தினால் நிரம்பி உம்மை துதிக்கவும் ஆராதிக்கவும் அபிஷேகத்தினால் எங்கள் ஆவி ஆத்ம சரீரத்தை உயிர்ப்பிக்கவும் நீர் சித்தம் கொண்டபடியினால் ஸ்தோத்திரம். நீர் எங்களை நடத்துகிற அந்த நல்ல வழிகளுக்காக ஸ்தோத்திரம். பாடுகளின் வழிகளுக்காக ஸ்தோத்திரம். மகிமைக்காக நீர் யாவற்றையும் செய்கிறீர். அதற்காக நன்றியோடு உம்மை துதிக்கிறோம். மேலும் திவ்ய ஆலோசனைக்காக ஸ்தோத்திரம். தாசனை நீர் கரங்களிலிடும் பாவியும் திவ்ய ஆலோசனை வெளிப்படுத்தும் ஆண்டவரே. உமது ஜனங்களுக்கு ஏற்றதான நிலவரத்துக்கு ஏற்றபடி நீர் பேசும் தேவனாக, ஆதரிக்கும் தேவனாக, அரவணைக்கும் தேவனாக நீர் எங்கள் மத்தியே வந்திருக்கிறீர். அதற்காக நன்றியோடு உம்மை துதிக்கிறோம். நீர் பேசும் ஆண்டவரே. தாசனை கரங்களில் எடுக்க வேண்டுமே. அவரை புதிய அபிஷேகத்தினால நிரப்பணமே, கிருபையினால நிரப்பணமே. வல்லமையின் வார்த்தைகள், உயர்ப்பிக்கும் வார்த்தைகள் அவர் மூலமாக வெளிப்பட நீர் உதவி செய்யும். உமது கருத்தில் தருகிறோம், பொறுப்படுத்திக் கொள்ளும். இயேசுவின் நாமத்தில் கேட்கிறோம் நல்ல பிதாவே. ప్రభువా నీ నామకు స్తోత్రం. పరిశుద్ధతలో మహోన్నతుడైన దేవా, మా యొక్క మహాసభలు మొదటి దినం మీరు ఆశీర్వదించి 2వ దినం మీ మహిమతో ప్రభు మమ్మల్ని అందరినీ ప్రభా మీ మహిమతో కప్పినందుకు నీకు స్తోత్రం. వ్యాధిగ్రస్తుల్ని స్వస్థపరిచిన నా ప్రభా, విశ్వాసం ద్వారా అనేక మందిని ప్రభు ఆరోగ్యవంతులుగా మార్చినందుకు నీకు స్తోత్రం. మీ యొక్క మందిరమంతా ప్రభు మీ యొక్క మహిమతో, మీ శక్తితో, బలముతో నింపినందుకు స్తోత్రం. ఈ 3వ రోజును కూడా ప్రభు మీ ప్రేమ మా హృదయంలో కుమ్మరించడానికి నీకు స్తోత్రం. ప్రతి ఒక్కరు మీ ప్రేమను రుచించి ప్రభా పరలోక మీ యొక్క రాజ్యములో మీ రాకలో ఎత్తబడడానికి నిరీక్షణ మా అందరికి దయచేసిన స్తోత్రం. ప్రభా జీవగల సాక్షి లేపండి ప్రభా, నీకు స్తోత్రం. మీ దాసుని ఎట్టిపాన అభిషేకంతో నింపి దివ్యమైన వార్తలు మాకు ప్రభా, అభిషేకం గల వార్తలు ప్రభా మాకు దైత్యమని వేడుకొంచున్నాం. ప్రభా ప్రతి ఒక్కరిని ప్రభా నిరీక్షణ గలవారుగా, ప్రేమ గలవారుగా ప్రతి ఒక్కరిని ఆశించమని వేడుకొంచున్నాం. మీ కృపలో భద్రపరచండి. యేసు నామమున అడుగుచున్నాను మా తండ్రి. Father, we thank you again for the days of your power. Thank you, O God, for what you've been doing in these days, O God. And Lord, we know tonight you're going to do a greater work, O God. Thank you again for the outpouring of the Holy Spirit in our midst, O God. And Lord, because of that anointing, you're going to break every yoke, oh God. Amen. Thank you again for the healing power of God that's present in our midst, oh God. To heal your people, oh God. To deliver your people, oh God. And set us free, oh God. We thank you once again because if you lift it up, oh God, you will draw all men unto thee, oh God. Yes. Lord, we thank you again for pouring out your Spirit upon each and every one of us tonight. And let the name of Jesus Christ be glorified. We ask in Jesus' mighty name. Amen. Amen. My soul is weeping, weeping through the night. My mind is dreaming, longing for the light. Whispers of love flowing from above. Still my troubled soul granting me respite. Whispers of love flowing from above. Still my troubled soul granting me respite. Be still, my child, I'm calling you my way. Just trust me and obey. Your night will turn to day. Take courage, child, this is my Father's will. Surrender and be still, my child. Torn by affliction, tossed on every side, rent by rejection, sorrow reigns inside. Bountiful grace looming in the race swallows all my fears, quelling every time. Bountiful grace looming in the race swallows all my fears.
courage, child, this is my Father's will. Surrender and He's still my child. Beaten and broken, wrestling all alone, cherished and chosen, made of precious stone, breaking my heart, heaven's holy art, molds my feeble soul, bears me to the throne. Breaking my heart, heaven's holy art, molds my feeble soul, bears me to the throne. Be still, my child, I'm calling you my way. Just trust me and obey. Your night will turn to day. Take courage, child, this is my Father's will. Surrender and He's still my child. My soul is weeping for a broken heart, penitent, holy, for Him set apart. Lifting my eyes, reaching for the skies, passing into light, may my soul depart. Lifting my eyes, reaching for the skies, passing into light, may my soul depart. Be still, my child, I'm calling you my way. Just trust me and obey. Your night will turn to day. Take courage, child, this is my Father's will. Surrender and He's still my child. Be still, my child, I'm calling you my way. Just trust me and obey. Your night will turn to day. Take courage, child, this is my Father's will. Surrender and He's still my child. இந்த காலவேளையிலும் கர்த்தர் நம்மோடு பேசும்படியாக நம்ம எல்லாரும் கண்களை மூடி தேவ ஆலோசனைக்காய் ஒருமனப்பட்டு ஜெபம் பண்ணுவோமாக. பிதாவே, ஹல்லேலூயா, ஆமென். கர்த்தருடைய கரத்தில் எங்களை ஒப்பு கொடுக்கிறோம் சுவாமி. எங்களுக்கு வார்த்தைகள் வேண்டும். உம்முடைய ஜனத்தோடு நீர் பேசுவீராக. இதோ இவர்கள் உம்மை தேடி வந்திருக்கிறார்கள். ஆசரிப்பு கூடாரத்தின் வாசலிலே தேவ சத்தத்தை கேட்க வந்தது போல சர்வ வல்லவருடைய வார்த்தையை கேட்க வந்திருக்கிறார்கள். உம்முடைய வார்த்தைகளை அனுப்பும் பிதாவே. நல்ல போதகராய் பரிசுத்த ஆவியானவர் நல்ல போதகராய் அசைவாடுவீராக. எல்லா உள்ளங்களும் கிறிஸ்துவின் வசனத்தால் பலன் அடைவதாக. அடிமை இன்றைக்கு உமக்கு ஒரு வாயாய் மாத்திரம் இருக்கட்டும். அதரிசனமான தேவ சமூகம் ஆட்கொள்ளட்டும் கர்த்தாவே. உடைய தூத சேனைகள் இந்த இடத்தில் நிரம்பி இருக்கட்டும். உடைய கரத்தில் ஒப்பு கொடுக்கிறோம். பெரிய காரியங்களை செய்யும். இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தில் வேண்டிக் கொள்கிறோம் பிதாவே, ஆமென். தயவு செய்து உட்காருங்கள். Let us all sit down. நம்முடைய தியானமாக யோசுவா 21 அதிகாரம் 45 வசனத்தை படிக்கும்படியாக கேட்டுக்கொள்கிறேன். For our meditation, let us stand to Joshua chapter 21 verse 45. మన యొక్క ధ్యానార్థమై యెహోషువ 21వ అధ్యాయము 44వ వాక్యం చదివేదము. 45. கர்த்தர் இஸ்ரவேல் குடும்பத்தாருக்கு சொல்லி இருந்த நல் வார்த்தைகளில் எல்லாம் ஒரு வார்த்தையும் தவறி போகவில்லை, எல்லாம் நிறைவேறிற்று. They failed not aught of any good thing which the Lord had spoken unto the house of Israel, all came to pass. యెహోవా ఇశ్రాయేలుకు సెలవిచ్చిన మాటలన్నిటిలో ఏదియో తప్పి ఉండలేదు, అంతయు నెరవేరెను. യഹോവ ഇസ്രായേൽ ഗൃഹത്തോട് അരുളി ചെയ്ത വാഗ്ദാനങ്ങളിൽ ഒന്നും വൃഥാവാകാതെ സകലവും നിവൃത്തിയായി.
23ஆம் அதிகாரத்தின் 14ஆம் வசனத்தை கூட வாசியுங்கள். Let us all read Joshua chapter 23 verse 14. 23వ అధ్యాయము 14వ వాక్యము. உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தர் 23:14. இதோ இன்று நான் பூலோகத்தார் எல்லாரும் போகிற வழியே போகிறேன். உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தர் உங்களுக்காக சொன்ன நல் வார்த்தைகளில் எல்லாம் ஒரு வார்த்தையும் தவறி போகவில்லை என்பதை உங்கள் முழு இருதயத்தாலும் உங்கள் முழு ஆத்மாவாலும் அறிந்திருக்கிறீர்கள். அவைகளெல்லாம் உங்களுக்கு நிறைவேறிற்று. அவைகளில் ஒரு வார்த்தையும் தவறி போகவில்லை. Behold, this day I am going the way of all the earth, and ye know in all your hearts and in all your souls that not one thing hath failed of all the good things which the Lord your God spake concerning you. All are come to pass unto you, and not one thing hath failed thereof. ఇదిగో నేడు నేను సర్వలోకుల మార్గమున వెళ్ళుచున్నాను. మీ దేవుడైన యెహోవా మీ విషయమే సెలవిచ్చిన మంచి మాటలన్నిటిలో ఒక్కటైనను తప్పి ఉండలేదని మీరు అనుభవపూర్వకంగా ఎరుగుదురు. అవి అన్నీ మీకు కలిగెను, వాటిలో ఒక్కటైనను తప్పి ఉండలేదు. ഇതാ ഞാൻ ഇന്ന് സകല ഭൂവാസികളുടെയും വഴിയായി പോകുന്നു. നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവ നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് അരുളി ചെയ്തിട്ടുള്ള സകല നന്മകളിലും വെച്ച് ഒന്നിനും വീഴ്ച വന്നിട്ടില്ലെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തിലും പൂർണ്ണ മനസ്സിലും ബോധമായിരിക്കുന്നു. സകലവും നിങ്ങൾക്ക് സംഭവിച്ചു, ഒന്നിനും വീഴ്ച വന്നിട്ടില്ല. தேவநாமத்திற்கு மகிமை உண்டாவதாக. Glory be to the name of God. దేవుని నామమునకు మహిమ కలుగును గాక. இந்த தூதின் தலைப்பு தேவனுடைய நல் வார்த்தைகள். And the heading of this message is the good things of the Lord. ఈ యొక్క వర్తమానం యొక్క ముఖ్యాంశము దేవుని యొక్క మంచి మాటలు. மோசேக்கு பிற்பாடு யோசுவா தேவனுடைய ஜனங்களை நடத்தி கொண்டு போவதற்காக தேவனால் நியமிக்கப்பட்ட ஒரு மனுஷன். After the end of Moses, Joshua was the person who was appointed to lead the people of Israelites. మోషే తరువాత ఇశ్రాయేలు జనులను నడిపించే నిమిత్తము దేవుని చేత నియమించబడినటువంటి వ్యక్తి యెహోషువ అయినాడు. யோசுவாவோடு கர்த்தர் இருந்தார் என்று நாம் அறிவோம். We know the Lord was with Joshua. యెహోషువతో దేవుడు తోడై ఉన్నాడని మనం ఎరిగి ఉన్నాము. யோசுவாவின் நாட்களில்தான் ஆவிக்குரிய அந்த நாட்கள் நடந்ததான எல்லா யுத்தங்களும் யோசுவாவின் தலைமையிலே நடந்தது. During the time of Joshua only, all the battles were conducted under the heading of Joshua. యెహోషువ యొక్క కాలమునందే యెహోషువ వలన యొక్క యుద్ధములను జరిగి ఉన్నవి. கர்த்தர் ஜனத்திற்கு கொடுத்ததான இடத்தை அளந்து பங்கிட்டு கொடுத்ததும் இந்த யோசுவா தான். And the land which the Lord has given to his people, Joshua was a person who measured it and divided and gave the land to his Israelites. దేవుడు వారికి ఇచ్చినటువంటి స్థలములన్నిటిని వారికి పంచి ఇచ్చినది యెహోషువ అయినాడు. தன்னுடைய ஓட்டத்தின் அந்திய நாட்களிலே இந்த வார்த்தைகளை சொன்னதாக நாம் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும். And we should understand these are the words which Joshua spoke at the end of his days. తన యొక్క పందెం యొక్క అంతమునందు తను చెప్పినటువంటి మాటలు ఇవే ఉన్నవి. கர்த்தர் இஸ்ரவேல் குடும்பத்தாருக்கு சொல்லி இருந்த நல் வார்த்தைகள் எல்லாம் ஒரு வார்த்தையும் தவறி போகவில்லை, எல்லாம் நிறைவேறிற்று. There failed not out of any good thing which the Lord has spoken unto the house of Israel, all came to pass. మీ దేవుడైన యెహోవా మీ విషయమే సెలవిచ్చిన మంచి మాటలన్నిటిలో ఒకటైనను తప్పి ఉండలేదు, మీరు అనుభవపూర్వకముగా ఎదుగుదురు, అవన్నీ మీకు కలిగెను. நாம் விசுவாசிக்க வேண்டிய ஒரு காரியம், தேவனுடைய வாயிலிருந்து நமக்கு ஒரு வார்த்தை புறப்பட்டு வந்ததென்றால் அது நிச்சயமாக நிறைவேறும், அது தவறி போகவே போகாது. The thing that we have to believe is, if a word has proceeded out of the mouth of God, that word surely shall come to pass and it shall never fail. మనము విశ్వసింపవలసినటువంటి విషయము, దేవుని యొక్క నోటి నుండి ఒక మాట మన నిమిత్తము వచ్చినట్లయితే అది నిశ్చయముగా నెరవేరును, అది ఎన్నడూ కూడా నెరవేరకుండా వెళ్ళదు. இந்த தூதை தொடர்வதற்கு முன்பாக நம்முடைய விசுவாசத்திற்காக நான் இதை சொல்லுகிறேன். Before continuing this message, for the sake of our faith, I am telling these things. ఈ యొక్క వర్తమానమును ప్రారంభించడానికి ముందుగా మన యొక్క విశ్వాసము నిమిత్తము దీనిని నేను చెప్పుచున్నాను. தேவன் நமக்கு சொன்ன நல்வார்த்தைகள் ஒன்றும் தவறி போகாது, அது எல்லாம் நிறைவேறும் என்ற விசுவாசம் உங்களுக்கு இருந்தால் உங்களுடைய வலது கரத்தை நீங்கள் உயர்த்துங்கள். ஆமென்.
இங்கேதான் சாத்தான் நியாயந்தீர்க்கப்படுகிறான். Here is a place where the Satan is judged. ఇక్కడ అపవాది తీర్పు తీర్చబడుచున్నాడు. நானும் கூட இந்த வசனத்தை விசுவாசிக்கிறேன். I am also believing this word. నేను కూడా ఈ యొక్క వాక్యమును ஒரு నమ్ముచున్నాను. வார்த்தையும் தவறி போவதில்லை. Not any word will fail. ఒక్క మాట అయినను తప్పి ఉండలేదు. எல்லாவற்றையும் அவர் நிறைவேற்றுவார். Everything he shall come into pass. ఆయన సమస్తమును నెరవేర్చెదరు. முழு பலத்தோடு இந்த வார்த்தைக்காக கர்த்தரை ஸ்தோத்திரம் செலுத்துவோமாக. Praise the Lord. ஹல்லேலூயா. நிறைவேறும், நிறைவேறும். அது ஒன்று தவறி போவதில்லை. அரபகலபஹாடியா துனிகத்துனா ஷமாயிரபஹாடியா துனகரபகத்துனா. ஆமென், ஆமென். இந்த தேவனுடைய வார்த்தை, அந்த நல் வார்த்தை குறித்து 4 விளக்கங்களை உங்களுக்கு கொடுக்கிறேன். For the good words of God, I want to tell you about 4 things. దేవుని యొక్క మంచి మాటల గురించి 4 అంశములు నేను మీకు ఇచ్చేదను. முதலாவது அது நல்ல வாக்குத்தத்தங்கள். First, it are good promises. మొట్టమొదటిగా అవి మంచి వాగ్దానములు. என்னாகமம் 10ஆம் அதிகாரத்தின் 29ஆம் வசனத்தை படிக்கும் பொழுது, while we read on Numbers chapter 10 verse 29, సంఖ్యాకాండము 10వ అధ్యాయము 29వ వాక్యమందు చదివినప్పుడు, அப்பொழுது மோசே தன் மாமனாகிய ரெகுவேலனும் மீதியானினுடைய குமாரனான ஓபாவை நோக்கி, உங்களுக்கு தருவேன் என்று கர்த்தர் சொன்ன ஸ்தலத்துக்கு நாங்கள் பிரயாணம் போகிறோம், நீயும் எங்களோட கூட வா, உனக்கு நன்மை செய்வோம், கர்த்தர் இஸ்ரவேலுக்கு நல்ல வாக்குத்தத்தம் பண்ணியிருக்கிறார் என்றார். தெய்வத்திற்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to God. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. இந்த சம்பவத்தை முதலாவது நாம் தியானிப்போமாக. Let us meditate this situation first. మొట్టమొదటిగా యొక్క సంభవమును మనం ధ్యానించుదాము. இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் எகிப்து தேசத்தை விட்டு அவர்கள் பிரயாணம் பண்ணி கானானுக்கு போகிறார்கள். People of Israelites departed from the Egypt and they were sojourning to the land of Canaan. ఇశ్రాయేలు జనులు ఐగుప్తు దేశమును విడిచి వారు కనాను దేశమునకు ప్రయాణం చేయుచున్నారు. இந்த சந்தர்ப்பத்தில் மோசேயின் மாமன் ரெகுவேல், அவனுக்கு எத்ரோ என்ற பெயரும் உண்டு, அவன் இந்த இடத்துல வருகிறதாக பார்க்கிறோம். And in this place we are able to see Moses' father-in-law, whose name is Reguel, who is also called as Jethro, is coming to this place. ఈ యొక్క స్థలమందు మనం చూచినప్పుడు మోషే మామగు రవియలు, అతనికి ఇత్రో అనే పేరు ఉన్నది, ఇతడు ఇక్కడికి వచ్చినాడు. அவனுக்கு ஒரு குமாரன், அவன் பெயர் ஓபா. And he has a son and his name is called Moab. అతనికి ఒక కుమారుడు, అతని పేరు హోబాబు. மோசே இந்த தன் மாமனுடைய மகன் ஓபாவை பார்த்து இப்படி சொல்லுகிறான். And to Obab, Moses is saying, మోషే తన యొక్క మామ కొడుకైనటువంటి హోబాబుతో ఇలాగున చెప్పెను, உங்களுக்கு தருவேன் என்று கர்த்தர் சொன்ன தேசத்தை நோக்கி நாங்கள் பிரயாணம் பண்ணுகிறோம். we are journeying unto the place which the Lord has said, I will give it to you. యెహోవా మాకు ఇచ్చెదనని చెప్పిన స్థలమునకు మేము ప్రయాణం పోవుచున్నాము. நீயும் எங்களோடு கூட வா. Come thou with us. నీవు మాతో కూడా రమ్ము. இஸ்ரவேலுக்கு நல்ல வாக்குத்தத்தம் பண்ணியிருக்கிறார். கர்த்தர் இஸ்ரவேலுக்கு நல்ல வாக்குத்தத்தம் பண்ணியிருக்கிறார். For the Lord has spoken good promises concerning Israel. యెహోవా ఇశ్రాయేలీయులకు మేలును గురించి వాగ్దానం చేసెను. இந்த நல் வார்த்தைகள் என்ற பகுதியின் முதலாவது அம்சம் இஸ்ரவேலுக்கு ஆண்டவர் பண்ணியிருக்கிற நல்ல வாக்குத்தத்தங்கள். The first point of the good words that the God has spoken to Israelites is the good promises which the God has given to Israelites. ఈ యొక్క మంచి మాటలు అని చెప్పినప్పుడు దాని యందు మొట్టమొదటిగా మంచి వాగ్దానములు ఉన్నవే. முதலாவதாக இங்கே வருகிற சில வார்த்தைகளின் விளக்கத்தை சொல்லுகிறேன். I want to explain certain words which are coming in this place. మొట్టమొదటిగా ఇక్కడ వచ్చినటువంటి కొన్ని మాటల యొక్క అర్థం నేను మీకు చెప్పేదను. ரெகுவேல் என்ற வார்த்தைக்கு தேவனின் சிநேகிதன் என்ற அர்த்தம். Reguel means he is a friend of God. రెవయేలు అని చెప్పినప్పుడు దేవుని యొక్క స్నేహితుడైన అర్థము. அவனுடைய மகன் ஓபா என்றால் பிரியமானவன் என்ற அர்த்தம். And his son Hobab is meant by beloved. అతని యొక్క కుమారుడు హోబాబు అని చెప్పినప్పుడు యెహోవాకు ప్రియుడైన అర్థము. இவனுடைய சொந்த ஊரோ மீதியான் தேசம். His own native is Midian. ఇతని యొక్క సొంత ఊరు మిద్యాను దేశము. மீதியான் என்றால் விவாதம் பண்ணுதல். And Midian means arguing. మిద్యాను దేశం అని చెప్పినప్పుడు వివాహం చేసుకొనుట, அல்லது சண்டை போடுதல், otherwise making fighting, లేక కలహించుట, அல்லது போட்டியிடுதல், otherwise making competitions, లేక ఇక పోటీ చేయుట. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise the Lord. దేవునికి స్తోత్రము. இதிலிருந்து நாம் ஒரு காரியத்தை விளங்கிக் கொள்ளலாம். From this we are able to understand one thing. దీని నుండి ఒక కార్యమును మనం గ్రహించదము. சில சந்தர்ப்பங்களில் தேவனுடைய சிநேகிதர்கள் அல்லது தெய்வத்திற்கு பிரியமான மனுஷர்கள் சில விவாதங்களுக்குள்ளே தலையிட்டு தங்களை கெடுத்து கொள்கிறார்கள். Sometimes the friends of God and the beloveds of God, sometimes they take part in arguing. కొన్ని సమయములందు దేవునికి స్నేహితులుగా ఉండినటువంటి వారు ఈ యొక్క వివాహ విషయమందు జోక్యం చేసుకొనుచున్నారు. நீ தேவனுடைய சிநேகிதன் தான்,
தெய்வத்திற்கு பிரியமானவன் தான். ஆனால் விவாதங்களும் பலவிதமான காரியங்களுக்கும் நீ இடம் கொடுத்து நீ இன்னும் மீதியான் தேசத்திற்குள்ளவே வாழ்கிறாய். You are a beloved person and you are a friend of God, but still in the midst of the Midianite land you are giving room to certain arguments and certain fightings. నీవు దేవునికి స్నేహితుడవై ఉన్నావో, దేవునికి నువ్వు ప్రియుడవై ఉన్నావో, అయినప్పటికీ నీ యొక్క వివాహ విషయంలో నువ్వు జోక్యం చేసుకొని ఇంకా నువ్వు మిథ్యాన దేశమందే కనిపించున్నావు. சிலர் சத்தியத்தை சரியாக பகுத்து அறியாததனாலே இன்னும் மீதியான் தேசத்துக்குள்ளவே இருக்கிறார்கள். விவாதம் பண்ணிக்கொண்டு சத்தியத்தின் மேல் கேள்விகளை கேட்டுக்கொண்டு அதே தேசத்துக்குள் இருக்கிறார்கள். Some people are unable to discern the truth and still now they are found inside the land of Midianites and still they were continuing in the fightings and arguing. ఇంకనూ కొంతమంది యొక్క సత్యమును ఎరిగిన తర్వాత వారు వివాహం చేసుకొని దీనిని గురించి వారు వాదించుచునే ఒక మిథ్యాన దేశమందు కనిపించున్నారు. ஒரு கிராமத்திற்கு ஊழியம் செய்யும்படியாக நான் போயிருந்தேன். I went to a village to do ministry. ఒక గ్రామంలో సేవ చేయుటకునే వెళ్ళితిని. அங்கே ஒரு சுயாதீனமாக ஒரு சகோதரன் பைபிள் காலேஜ் படிச்சிட்டு ஊழியம் செய்கிறார் என்று நான் அவரை குறித்து கேள்விப்பட்டேன். I heard a person that he has studied in a Bible college and is conducting meetings on an independent way. ఆ యొక్క స్థలమునందు ఒక సహోదరుడు వేద కళాశాల చదువుకొని అక్కడ సేవ చేయుచున్నట్లుగా విని ఉన్నాను. நான் ஒரு நல்ல எண்ணத்தோட ஒரு வாலிப சகோதரன் ஊழியம் செய்கிறாரே அவரை போய் பார்த்து விசாரித்து விட்டு அவர் கொஞ்சம் காணிக்கையும் கொடுத்து விட்டு வரலாம் என்று அவரை பார்க்க போனேன். With a good intention that a young man is doing a work of God, a ministry of God, I should go and give some offerings. In this intention I went to that place. నేను మంచి ఉద్దేశంతోనే ఒక యవన సహోదరుడు ఈలాగున సేవ చేయుచున్నాడు, వెళ్ళి అతనికి ప్రార్థించి కానుక ఇచ్చి రావాలని చెప్పి వెళ్ళితిని. அவர் என்னை பார்த்ததும் அவருடைய முகம் மாறிவிட்டது. As soon as he looked upon my face, his countenance changed. నన్ను చూచిన వెంటనే ఆయన యొక్క ముఖము మారిపోయెను. அவர் கேட்ட முதலாவது கேள்வியே, நீங்க விவாகம் பண்ணாம ஊழியம் செய்றீங்க, அது தேவ சத்தத்திற்கு மாறானது என்று சொன்னார். And the first question which he told to me is, you are doing the ministry without marriage and this is a thing against Lord. ఆ యొక్క సహోదరుడు నన్ను చూచిన వెంటనే మీరు వివాహం లేకుండా సేవను చేయుచున్నారు, అది దేవుని యొక్క చిత్తమునకు విరోధమైనదని చెప్పిరి. நான் சொன்னேன், சகோதரனே, நான் இப்போது ஒரு வாக்குவாதம் பண்ண வரவில்லை, உன்னை விசாரித்துட்டு போக நான் வந்தேன். I told, beloved brother, I did not come to here to make any quarrel or any arguments. I came here to care and inquire about you. అప్పుడు నేను చెప్పినాను, సహోదరుడు ఆ యొక్క వివాహం గురించి ఇప్పుడు నీతో నేను తర్కించుటకు నేను రాలేదు, నిన్ను విచారించి వెళ్ళుటకు వచ్చితినని చెప్పిదని. அடுத்த கேள்வி என்ன கேட்டார்? The next question which he asked is, తర్వాత ప్రశ్న ఏమి వేసాడు? நீங்கள் வேகிறதை பார்க்கலாம் விவாகம் பண்ணது உங்களுக்கு நல்லது என்று சொன்னார். And he told, it is better to marry. నువ్వు వివాహం చేసుకుంటా మంచిదని చెప్పిరి. நான் சொன்னேன், அக்கினியில் நடந்தாலும் வேகாதிருப்பாய் என்று வேதம் சொல்லுகிறது என்று சொன்னேன். I told, even though I walk through the fire, I shall not be burned. నీవు అగ్ని మధ్యలో నడిచినప్పటికీ నేను కాలిపోనని నేను చెప్పితిని. இப்படி ஒரு சத்தியத்தை எங்களுக்கு வெளிப்படுத்தியிருக்கிறார். நாங்கள் அதில் பூர்ணமானவர்கள் அல்ல, அதை செய்யும்படியாக நாங்கள் பிரயாசப்படுகிறோம், அவ்வளவுதான் என்று சொன்னேன். I told, this truth has been revealed to us and we are not perfect in that, but we are trying hard to do as per this truth. ఈ యొక్క సత్యము మాకు బయలుపరచబడి ఉన్నది, దీని అందు మేము ఇంకనూ పరిపూర్ణము కాలేదు, అది నెరవేర్చబడు నిమిత్తము ప్రయాసపడుచున్నామని చెప్పితిని. அவர் சாந்தமானார். And he became calm. ఆయన వెంటనే సాత్వికమై எனக்காக ஜெபியுங்கள் என்று சொன்னார். Later on he told, please pray for me. నా కొరకు ప్రార్థించమని అడిగిరి. இன்னும் எத்தனையோ தெய்வத்திற்கு பிரியமானவர்கள், தெய்வத்தின் சிநேகிதர்கள் இன்னும் மீதியான் தேசத்திற்குள் இருந்து சத்தியத்தை விளங்காமல் தர்க்கங்களும் வாக்குவாதங்களையும் பண்ணிக்கொண்டு நீ கானானுக்கு வராமல் இருக்கிறாயே, இன்னைக்கு கர்த்தர் உன்னோடு பேசுகிறார். Many beloved ones and many people who are being friends of God, still they are found inside the land of Midianites and they do not know the truth and they do not come to the land of Canaan and still they are going on fightings and quarrels. ఇంకనూ అనేక మంది యెహోవాకు ప్రియమైనటువంటి వారు, దేవుణ్ణి ప్రేమించినటువంటి వారు, స్నేహితులుగా ఉండినటువంటి వారు, వారు వివాహం చేసుకొనిచో దేవునితో వారు తర్కించుచు వాకువాదము చేయుచు వారు మిథ్యాన దేశమందే కనిపించున్నారు. எனவேதான் இந்த ஓபா என்ன சொல்லுகிறார்? So this Hobab is saying, కావునిక హోబాబు ఇక్కడ ఏం చెప్పాడు? நான் வரமாட்டேன், நான் என் தேசத்திற்கு போக வேண்டும். I will not come, I should return back to my own country. నేను మీతో కూడా రాను, నా యొక్క స్వదేశమునకు తిరిగి వెళ్ళెదను. என் தேசத்திற்கும் என் இனத்திற்கு நான் போக வேண்டும். I should depart to my own land and to my kindred. నా యొక్క దేశమునకు నా జల్ల యొద్దకు నేను వెళ్ళవలెను. ஆனால் ஆண்டவர் ஆபிரகாமை அழைத்த பொழுது என்ன சொன்னார்? But when the Lord called upon Abraham, what did the Lord told?
told him, అయితే దేవుడు అబ్రహామును పిలిచినప్పుడు ఏమి చెప్పెను? உன் தேசத்தையும் உன் இனத்தையும் உன் தகப்பன் வீட்டையும் விட்டுவிட்டு நான் உனக்கு காண்பிக்கும் தேசத்திற்கு போ. And the Lord told to Abraham, depart the house and the father's house and the land and the kindred and go to the land which I show unto you. నీవు లేచి నీ దేశము నుండియో నీ బంధువుల యొద్ద నుండియో నీ తండ్రి ఇంటి యొద్ద నుండియో బయలుదేరి నేను నీకు చూపించే దేశమునకు వెళ్ళుము. 4ஆம் வசனம், கர்த்தர் ஆதியாகமம் 12:4 கர்த்தர் ஆபிரகாமுக்கு சொன்னபடியே அவன் புறப்பட்டு போனான். In Genesis 12:4 verse, so Abraham departed as the Lord has spoken unto him. ఆదికాండము 12వ వాక్యమందు యెహోవా అబ్రహాముతో చెప్పిన ప్రకారము అబ్రహాము వెళ్ళెను. எனவேதான் அவன் ஆசీర్వదింపబడ్డ మనిషినాய் మారినాன். So only he was turned as a man of blessing. అందుచేతనే అతడు ఆశీర్వదింపబడినటువంటి వ్యక్తిగా మారెను. கர்த்தர் காண்பிக்கிற தேசத்திற்கு நீ புறப்பட்டு போக வேண்டுமானால் உன் தேசத்தையும் உன் இனத்தையும் நீ விட்டுவிட வேண்டும். And if you want to go to the place where the Lord is showing you, you should leave your country and the kindred and the father's house. ప్రభువు నీకు చూపించే దేశమునకు వెళ్ళవలనంటే నీ యొక్క స్వదేశమును నీ యొక్క బంధువులను విడిచిపెట్టవలెను. உன்னுடைய சந்தேகங்களையும் கர்த்தருடைய வசனத்துக்கு விரோதமாக இருக்கிற உன்னுடைய தர்க்கங்களையும் விட்டுவிட்டு கர்த்தருடைய வெளிச்சத்திற்கு கடந்து வா. கர்த்தர் உன்னை அழைக்கிறார். And you should leave all the doubts and disputes and come to the light of the word of God. The Lord is calling you to bless you. నీ యొక్క సందేహములను దేవుని యొక్క వాక్యములకు విరోధముగా ఉండినటువంటి తర్కములను విడిచిపెట్టి నీవు సత్యంలోనికి రమ్ము. இந்த நல்ல వాక్కుతత్వం అది ఎதை కాண்பிக்கிறது? What does this good promise denote? ఈ యొక్క మంచి వాగ్దానము దేన్ని చూపించుచున్నది? வேதாகமம் முழுவதும் வாக்குத்தத்தங்களால் நிறைந்திருக்கிறதை நாம் அறிவோம். We all very well know that the Bible is filled with the promises of God. వేద గ్రంథమంతయు దేవుని వాగ్దానములతో నిండి ఉన్నది. ஆனால் இஸ்ரவேல் ஜனத்திற்கு ஆண்டவர் கொடுத்த அந்த நல்ல வாக்குத்தத்தம் எது? But what is the good promise which the God has given to Israelites? అయితే ఇశ్రాయేలు జనులకు దేవుడు ఇచ్చినటువంటి మంచి వాగ్దానం ఏమైనది? யாத்ராகமம் 3ஆம் அதிகாரத்தின் 8ஆம் வசனத்திலே நாம் அதை பார்க்கலாம். We are able to find it out in Exodus chapter 3 verse 8. నిర్గమకాండము 3వ అధ్యాయము 8వ వాక్యము. அவர்களை எகிப்தியரின் கைக்கு விடுதலையாக்கும், அவர்களை அந்த தேசத்திலிருந்து நீக்கி கானானியரும் ஏத்தியரும் எமோரியரும் பெர்சியரும் ஏவியரும் எபூசியரும் இருக்கிற இடமாகிய பாலும் தேனும் ஓடுகிற நலமும் விசாலமான தேசத்தில் கொண்டு போய் சேர்க்கவும் இறங்கினேன். தெய்வத்திற்கு ஸ்தோத்திரம். Praise the Lord. దేవునికి స్తోత్రము. இங்கே அந்த தேசத்தை குறித்து நாம் பார்க்கிறோம். Here we are reading about that land. ఇక్కడ ఒక దేశమును గురించి చూస్తున్నాము. இது கர்த்தர் விசாரிக்கிற ஒரு தேசம். This is a land with the Lord inquired. ఇది యెహోవా విచారించినటువంటి దేశము. பாலும் தேனும் ஓடுகிற தேசம். A land which is flowing in with milk and honey. పాలు తేనెలు ప్రవహించినటువంటి దేశము. నలముం విశాలமான தேசம். It's a good land and a large land. ఆ యొక్క దేశము మిక్కిలి విశాలమైనది. எகிப்தில் இருக்கிறதான ஜனங்கள் இந்த தேசத்தை குறித்து கேள்விப்பட்ட பொழுது அவளுக்கு ஒரு பெரிய சந்தோஷம் உண்டாயிருந்தது. When the people in the land of Egypt heard about this land, they had a great rejoicing in the heart. ఐగుప్తులో ఉండినటువంటి ఈ యొక్క జనులు ఈ యొక్క దేశంను గురించి వినినప్పుడు వారి యొక్క హృదయమునందు గొప్ప సంతోషం పుట్టెను. நம்மை பொறுத்த மட்டில் இந்த தேசம் என்று சொல்லுகிறது புதிய ஏற்பாட்டு சபையை காண்பிக்கிறது. Concerning us, this land shows the New Testament church of God. మన యొక్క విషయమందు చూచినప్పుడు యొక్క దేశం అని చెప్పినప్పుడు నూతన నిబంధన సంఘమైనది. பிதாக்களுக்கு ஆண்டவர் கொடுத்ததான தரிசனம் பிரியமானவர்களே. Beloved one, this is the vision which God has given to our forefathers. ఇదే మన యొక్క పూర్వపితరులకు దేవుడిచ్చినటువంటి దర్శనమైనది. புதிய ஏற்பாட்டு சபைதான் தேவன் விசாரிக்கிறதான தேசம். New Testament church is the land where the Lord is inquiring. నూతన నిబంధన సంఘమే దేవుడు విచారించినటువంటిది. தேவன் தன்னுடைய பாலையும் தேனையும் ஓட செய்கிறார். And the Lord is making to flow milk and honey here. దేవుడు తన యొక్క సంఘమునందు పాలు తేనెలు ప్రవహింపజేయుచున్నారు. பள்ளத்தாக்குகளும் மலைகளும் நிறைந்த தேசம். This is a land filled with mountains and valleys. అది కొండలు లోయలు కలిగినటువంటి దేశమైనది. இது ఆరుகளும் ఏరిகளும் உள்ளதான தேசம். Land filled with rivers and lakes. అక్కడ వాగులు నదులు ఉండినటువంటి దేశము. இது ஒரு பகுதியாக இருக்கு. Well, this is in one portion. ఇది ఒక భాగముగా ఉన్నది. இந்த வாக்குத்தத்தத்தின் அடுத்த பகுதியை குறித்து படிக்கும் பொழுது while you study about the other side of this promise, ఈ యొక్క వాగ్దానం గురించిన మరొక భాగం చదివినప్పుడు நம்முடைய ఆవికుரிய కానాన్ దేశమా இருக்கிறது. that is our spiritual land of Canaan. ఇదే మన యొక్క ఆత్మీయ కనాను దేశమైనది. అది పేరుதான் పుதிய యెరూషలేம். that is named as New Jerusalem. అదే నూతన యెరూషలేము. அதற்குள்ளே மகிமையாய் இருக்கிற சீயோன். inside it the glorious Zion. దాని అంతటా మహిమగల సియోను ఉన్నది. புதிய ஏற்பாட்டு சபைக்கு ஆண்டவர் கொடுக்கிற பிரதானமான வாக்குத்தத்தம் புதிய
புதிய எருசலேம் சியோன் என்பதா இருக்கிறது. The most important promise which the Lord is giving to the New Testament church is New Jerusalem and Zion. క్రొత్త నిబంధన సంఘమునకు ప్రభు ఇచ్చినటువంటి మంచి వాగ్దానము నూతన యెరూషలేము సియోను ఉన్నది. அதுதான் நம்முடைய நித்திய வாசஸ்தலமா இருக்கிறது. That is our eternal habitation. అదే మన యొక్క నిత్య నివాస స్థలము. கர்த்தர் எங்களுக்கு சொன்ன ஸ்தலத்திற்கு நாங்கள் பிரயாணமாய் போகிறோம். We are journeying to the land which the Lord has spoken to us. దేవుడు మాకు చెప్పినటువంటి స్థలమునకు మేము ప్రయాణం చేయుచున్నాము. ఇశ్రాయేలుకు ఆండவர் நல்ல వాగ్దానం பண்ணி இருக்கிறார். To the Israelites God has given good promises. ఇశ్రాయేలుకు దేవుడు మంచి వాగ్దానం చేసిరి. நீயும் எங்களோடு வா, நீயும் எங்களோடு கூட வா. You also come with us, come with us. నీవు మాతో కూడా రమ్ము. ஆனால் அவன் சொல்லுகிறான் என்னால் முடியாது. He say I cannot come. అయితే అతడు అనుచున్నాడు అది నా వలన కాదు. இந்த கூட்டத்திற்கு வந்திருக்கிறதான அருமையான சகோதரனே சகோதரியே, Dear brother and sister who have come to this meeting, ఈ యొక్క కూటమునకు వచ్చిన ప్రియమైన సహోదరుడా సహోదరి, தேவன் சபைக்கு கொடுத்திருக்கிற வாக்குத்தத்தத்தை இன்றைக்கு நாங்கள் உங்களுக்கு நினைவுபடுத்துகிறோம். we are remembering unto you the promise which the Lord has given to the church. దేవుడు సంఘమునకు ఇచ్చినటువంటి వాగ్దానంలో నేడు మీకు జ్ఞాపకం చేయించున్నాము. எத்தனையோ பரிசுத்தவான்கள் இந்த சத்தியத்தில் ஜீவித்து அந்த வாக்குத்தத்தத்தை சொந்தமாக்கி கொண்டார்கள். Many saints of God live according to these promises and inherited that. అనేక మంది పరిశుద్ధులు ఈ యొక్క సత్య ప్రకారం జీవించి ఆ యొక్క దేశమును వారు స్వాధీనపరచుకొనిరి. ஒவ்வொரு நிமிஷமும் அந்த நல்ல வாக்குத்தத்தம் நம்மை பலப்படுத்திக் கொண்டே இருக்கிறது. Each and every minute these promises are strengthening us. ప్రతి నిమిషము వాగ్దానములు మన బలపరచున్నవే. ஆம், இந்த ஓட்டத்தின் முடிவில் அந்த நல்ல வாக்குத்தத்தத்தை நாம் சொந்தமாக்கி கொள்வோம். At the end of our race we will be able to inherit that good promise. మన యొక్క పరుగు యొక్క అంతమందు ఆ యొక్క మంచి దేశమును మన స్వాధీనపరచుకొందుము. விசுவாசம் இருக்கிறதா? Do you have the faith? మీకు విశ్వాసం ఉన్నదా? நல்ல வாக்குத்தத்தத்தை நாங்கள் சொந்தமாக்கி கொள்வோம். We will make all of this good promise. మంచి వాగ్దానాలను మేము స్వాధీనపరచుకొందుము. விசுவாசம் இருக்கிறவர்கள் சத்தமாய் ஒரு ஹல்லேலூயா சொல்லுங்கள். தெய்வத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise the Lord. దేవునికి స్తోత్రము. தேவன் உங்களுக்கு நல்ல வாக்குத்தத்தம் செய்திருக்கிறார். The Lord has promised you good promise. దేవుడు మీకు మంచి వాగ్దానం చేసిరి. அந்த வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிந்தவர்கள் அந்த இளைப்பாறுதலுக்கு போய் சேர்ந்தார்கள். Those who obeyed to that verse they came to that restful land. ఆ యొక్క మాటకు ఎవరైతే లోబడి ఉన్నారో వారి యొక్క దేశంలో విశ్రాంతిలో ప్రవేశించిరి. இந்த வார்த்தையை விசுவாசிக்காதவர்களோ இளைப்பாறுதலுக்குள்ளே போக முடியவில்லை. Those who did not believe this verse they could not enter inside the rest. ఈ మాటను నమ్మలేనటువంటి వారు విశ్రాంతిలో ప్రవేశింపలేదు. దైవத்திற்கு మహిమ ఉండాகட்டும். Glory be to God. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. ஆபிரகாமை போல வார்த்தைகளை விசுவாசித்து வாக்குத்தத்தங்களை விசுவாசித்து முன்னேறி செல்வோமாக. Let us proceed and pass on like unto Abraham who believed upon verses and promises of God. అబ్రహాము వలె దేవుని యొక్క మాటను వాగ్దానమును మనం విశ్వసించి బయలుదేరి వెళ్ళెదము. இந்த நல் வார்த்தையின் இரண்டாவது அம்சத்திற்கு கடந்து போவோம். Let us pass on to the second aspect of the good word. ఈ యొక్క మంచి మాటల యొక్క రెండవ అంశమునకు వెళ్ళెదము. முதலாம் ராஜாக்கள் இரண்டாம் அதிகாரத்துக்கு வரும்பொழுது First Kings chapter 2 మొదటి రాజులు 2వ అధ్యాయము 36ஆம் வசனம் முதல் 38ஆம் வசனம் மட்டும் படியுங்கள். verses 36 onwards to verse 38. 36వ వాక్యం నుండి 38వ వాక్యం వరకు. பின்பு ராஜா சீமையை அழைப்பித்து அவனை நோக்கி, நீ எருசலேமிலே உனக்கு ஒரு வீட்டை கட்டி அங்கே இருந்து எங்கேயாவது வெளியே போகாமல் அங்கேதானே குடியிரு. நீ வெளியே போய் கீதரோன் ஆற்றை கடக்கும் நாளில் நீ சாகவே சாவாய். அப்பொழுது உன் இரத்தப்பழி உன் தலையின் மேல் இருக்கும் என்பதை நீ நிச்சயமாய் அறிந்து கொள் என்றான். சீமேயி ராஜாவை பார்த்து, அது நல்ல வார்த்தை, ராஜாவாகிய என் ஆண்டவன் சொன்னபடியே உமது அடியானாகிய நான் செய்வேன் என்று சொல்லி சீமேயி அநேக நாள் எருசலேமிலே குடியிருந்தான். English. And the king sent and called for Shimei and said unto him, Build thee an house in Jerusalem and dwell there, and go not forth thence any whither. And it came to pass that on the day that thou goest out and passest over the brook Kidron, thou shalt know for certain that thou shalt surely die, thy blood shall be upon thine own head. And Shimei said unto the king, The saying is good, as my lord the king hath said, so will thy servant do. And Shimei dwelt in Jerusalem many days. ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise the Lord. ప్రభువుకు స్తోత్రము. இங்கே மற்றொரு நல்ல வார்த்தையை குறித்து படிக்கிறோம். Here we are reading about another good word. ఇక్కడ మరొక మంచి మాటను గురించి చూస్తున్నాము. இங்கே ஒரு மனுஷன் இருக்கிறான், அவன் பெயர் சிமேயி. Here we read about a name of a person called Shimei. ఇక్కడ ఒక వ్యక్తిని చూస్తున్నాము, అతని పేరు షిమి. இவன் சவுலுடைய குடும்பத்தை சேர்ந்தவன். He belonged to the family of Saul. ఇతడు సౌలు యొక్క కుటుంబములకు చెందినవాడు. அந்த நாட்களிலே ஒரு பெரிய மனுஷனும் கூட.
And he was one of the great persons during those times. ఆ యొక్క దినములందు ఇతడు ఒక గొప్ప వ్యక్తి అయి ఉన్నాడు. தாவீது தன் மகன் நிமித்தமாக அவன் பயந்து ஓடுகிற சந்தர்ப்பத்தில் During the occasion in which David was fearing his son and was fleeing away, దావీదు తన యొక్క కుమారుని నిమిత్తం అతడు భయపడి పారిపోతున్న సమయమందు இவன் தாவீதை தூஷித்துக் கொண்டே நடந்து போனான். and this person was blaspheming against David. అతడు దావీదును దూషించుచు వెళ్ళెను. ரத்த பிரியனே தொலைந்து போ தொலைந்து போ. Oh man who desired blood, go away. మనుషుడను నశించి వెళ్ళము వెళ్ళము అని చెప్పెను. கற்களால் அடிக்கிறான். And he was throwing the stones. రాళ్లతో కొట్టుచున్నాడు. மண்ணை எடுத்து தூவி விடுகிறான். And is gathering the sand and putting upon him. అతడు మన్నును రేపుచున్నాడు. దూషణமான వార్తகளை பேசுகிறார். He was speaking words of blasphemy. దూషణకరమైన మాటలు మాట్లాడుచుండెను. கர்த்தருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to God. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. இப்படிப்பட்ட ஒரு பொல்லாத மனுஷன் தான் இந்த சிமேயி. This Shimei is such a wicked person. ఇటువంటి ఒక చెడ్డ మనుషుడు యొక్క షిమి అయ్యున్నాడు. ஆனால் இப்பேற்பட்ட మనుషனை கூட தாవీదు మన్నితాன். And this person also David forgave him. ఇటువంటి మనుషుని కూడా దావీదు క్షమించెను. தன்னை கண்ணால் அடித்த மண்ணினால் தூற்றின தூஷித்த இந்த மனுஷனை தாவீது மன்னித்தான். David forgave this person who threw stone upon him, who threw sand upon him, and who blasphemed against him. రాళ్లతో కొట్టినప్పటికీ అతడు దుమ్ము రేపుచు ఉండినప్పటికీ దూషించుచు ఉండినప్పటికీ అతడు దావీదు అతన్ని క్షమించెను. அருமையான தேவ ஜனமே, இந்த காலவெளியில் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் ஆவி நமக்குள் இருந்தால் உங்களுக்கு விரோதமாய் கிரியை செய்கிற மனுஷர்களை கூட நீங்கள் தாராளமாய் மன்னிக்க வேண்டும். Dear child of God, today morning also, if you have the spirit of Christ within you, you should forgive the people who are working against you. ప్రియులారా, ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు యొక్క ఆత్మ మనలో ఉండినట్లయితే మనకు విరోధంగా క్రియ చేస్తున్నటువంటి వ్యక్తులను కూడా మనం క్షమించవలెను. உங்களை தூஷித்தவர்களையும் உங்களை அடித்தவர்களையும் உங்களை குறித்து அவதூறாய் பேசினவர்களையும் கிறிஸ்துவின் சன்னிதானத்திலே இந்த காலையிலே மன்னிக்கும்படியாக தீர்மானித்துக் கொள்ளுங்கள். In this morning time, in the presence of Christ, let us make a decision to forgive those people who beat us, who throw stone upon us, and who blasphemed against us. మిమ్మల్ని ఎవరైతే దూషించినారో, మిమ్మల్ని ఎవరైతే కొట్టినారో, మీకు విరోధంగా ఎవరైతే దూషణలు మాట్లాడి ఉన్నారో అటువంటి వారికి ఉదయకాలంలో దేవుని యొక్క సన్నిధానమందు మీరు క్షమించుడి. இந்த தாவீதின் மரணத்திற்கு பிற்பாடு After the death of David, దావీదు యొక్క మరణం తర్వాత சாலமோன் ஆட்சிக்கு வந்தான். Solomon came to power. సొలొమోను పరిపాలించెను. இந்த சிமேயை கூப்பிட்டு அவனுக்கு ஒரு ஆலோசனை கொடுத்தார். He called upon Shimei and gave a counsel to him. షిమేని పిలిపించి అతనికి ఒక ఆలోచన చెప్పెను. 3 விசேஷமான காரியங்கள் அவனுக்கு சொல்லப்பட்டது. 3 important special things were told to him. ప్రత్యేకమైనటువంటి కార్యములు అతనికి చెప్పబడెను. நீ எருசலேமிலே உனக்கு ஒரு வீட்டை கட்ட வேண்டும். Build thee a house in Jerusalem. నీవు యెరూషలేములో ఒక ఇల్లు కట్టుకొనవలెను. రెండవది Secondly, రెండవది அங்கிருந்து நீ எங்கும் வெளியே போக கூடாது. and from there you should not go into any place. నీవు అక్కడ నుండి బయటికి ఎక్కడికి కూడా వెళ్ళకూడదు. மூன்றாவது, Third one, మూడవది நீ கீதரோன் ஆற்றை கடந்து அல்லது இந்த இடத்தை விட்டு வெளியே போய் கீதரோன் ஆற்றை கடக்கும் நாளிலே நீ சாகவே சாவாய். on the day you pass over this land and pass over brook Kidron, you will be died. ఈ యొక్క స్థలమును విడిచిపెట్టి నువ్వు కిద్రోను వాగును ఎప్పుడైతే దాటుచున్నావో ఆ దినమున నిశ్చయముగా నువ్వు మరణించదువు. சிமே சொல்லுகிறான், இது நல்ல வார்த்தை. Shimei told, the saying is good. షిమి దానికి ప్రతిగా ఇది మంచిదని చెప్పెను. தெய்வத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to God. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. இந்த சம்பவத்தை நம்முடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையோடு கூட எடுத்துக்கொள்ளும் பொழுது When we take this incident according to our spiritual life, ఈ యొక్క సంభవమును మన ఆత్మీయ జీవితంలోకి తీసుకున్నప్పుడు இந்த சிமேயை போலத்தான் ஒரு காலத்தில் நாம் தேவனுக்கு விரோதமாய் பகைஞராய் இருந்தோம். like this Shimei, we were against God once upon a time. ఈ యొక్క షిమి వలనే ఒక కాలమందు మనము దేవునికి శత్రువులుగా కనిపించినాము. ரோமர்லே பரிசுத்த பவுல் சொல்லும் பொழுது நாம் தேவனுக்கு சத்துருக்களாய் இருந்தோம் என்று அவர் சொல்லுகிறார். In Romans, St. Paul says, once we were enemies to God. రోమాలో పరిశుద్ధుడైన పౌలు రాయిచుడినప్పుడు మనము దేవునికి శత్రువులమై ఉంటుమని రాయిచున్నాడు. நாம் தேவனுக்கு சத்துருக்களாய் இருக்கையில் அவர் நமக்காக மரித்தார். Once we are enemies to God, during the time he died for us. మనము దేవునికి శత్రువులమై ఉండినప్పుడే ఆయన మరణ నిమిత్తము మరణించిరి. ஆண்டவராகிய இயேசு நம்மை மன்னித்தார். Jesus Christ forgave us. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు మనల్ని క్షమించిరి. மன்னித்தது மாத்திரமல்ல, சில ஆலோசனைகளை சொல்லிக் கொடுக்கிறார். Not only he forgave us, he also gave us some good counsels. క్షమించుట మాత్రమే కాదు, కొన్ని మంచి ఆలోచనలు చెప్పిరి. முதலாவது அவர் சொல்லிக் கொடுக்கிற ஆலோசனை என்ன? What is the first counsel he is giving? మొట్టమొదటిగా చెప్పబడిన ఆలోచన ఏమిటి? எருசலேமில் உனக்கு ஒரு வீட்டை கட்டிக்கொள். Build thee a house in Jerusalem. యెరూషలేములో నీ కొరకు ఒక ఇల్లు కట్టించుకొనుము.
தேவ ஆலோசனையை கவனிங்கள். Listen to the counsel of God. దేవుని యొక్క ఆలోచన గమనించుడి. நாம் அநேகர் இந்த சிமேயி போல தெய்வத்தை தூஷித்து தெய்வத்தை பகைத்த மனுஷர்தான் இன்னைக்கு கர்த்தர் நம்மை மன்னித்து அவருடைய வீட்டிலே வைத்திருக்கிறார். We are like unto the Simeon who was against God, who was enemies to God, blasphemed against God, but God has forgiven us and has made us to come to his presence of God. మనమందరం ఒక కాలమందు దేవుని దూషించి దేవునికి శత్రులుగా ఉండినటువంటి వారమే దేవుడు మనల్ని క్షమించి నేడు తన సన్నిధానమందు ఉంచి ఉన్నారు. முதலாவது அவர்கள் என்ன செய்ய வேண்டும்? First what they should do? మొట్టమొదటిగా ఏం చేయవలెను? యెరూషలేమిல் உனக்கு ஒரு வீட்டை கட்டிக்கொள். First you should build a house for thee in Jerusalem. యెరూషలేములో ఒక ఇల్లు కట్టించుకొనవలెను. இந்த ஆவிக்குரிய அர்த்தம் என்ன? What is the spiritual meaning out of it? దీని యొక్క ఆత్మీయ అర్థం ఏమిటి? ஒரு தேவனுடைய பிள்ளை தன்னையே தேவனுடைய வீடாய் அவன் தன்னுடைய ஜீவியத்தை கட்டி எழுப்பிக் கொள்ள வேண்டும். A child, he himself should build his life as a house of God. ఒక దేవుని యొక్క బిడ్డ తన్ను తానే దేవునికి ఒక నివాస స్థలముగా కట్టుకొనవలెను. எபேசியர் 2 அதிகாரத்தின் 22 வசனம். Ephesians chapter 2 verse 22. ఎఫెసీ 2 అధ్యాయం 22 వాక్యము. அவர் மேல் நீங்களும் ஆவியினாலே தேவனுடைய வாசஸ்தலமாக கூட்டி கட்டப்பட்டு வருகிறீர்கள். In whom ye also are builded together for an habitation of God through the Spirit. இங்கே பரிசுத்த ஆவியினாலே நாம் தேவனுடைய வாசஸ்தலமாய் கட்டப்பட்டு வருகிறோம். Here by the Spirit of God we are builded together as a habitation of God. ఇక్కడ మనము పరిశుద్ధాత్మ మూలముగా దేవునికి నివాస స్థలముగా కట్టబడుచున్నాము. యెరూషలేమిல் உனக்கு ஒரு வீட்டை கட்டு என்றால் அந்த அர்த்தம் என்ன? What's the meaning that you should build a house for thee in Jerusalem? యెరూషలేములో నీకు ఒక ఇల్లు కట్టమని చెప్పినప్పుడు అర్థం ఏమిటి? நீயே ஒரு தேவனுடைய வாசஸ்தலமாய் மாற வேண்டும். You should be changed as a habitation of God. నీవు దేవునికి ఒక నివాస స్థలముగా మారవలెను. பரிசுத்த ஆவியினாலே தேவன் இந்த வேலையை செய்து கொண்டே இருக்கிறார். By the Holy Spirit the Lord is accomplishing this work in you. పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా దేవుడి యొక్క క్రియను చేయుచున్నారు. தேவ சமூகத்துக்கு வருவது மாத்திரமல்ல, இந்த எருசலேமில் நீ ஒரு வீட்டை உனக்காய் கட்டிக்கொள். Not only coming to the presence of God in this Jerusalem for your sake, you should build a house for you. దేవుని సన్నిధానమునకు వచ్చినప్పుడు మాత్రమే కాదు, ఈ యొక్క యెరూషలేమందు నీకు ఒక ఇల్లును కట్టుకొనుము. உன்னுடைய ஜீவியம் கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள்ள கட்டி எழுப்பப்படட்டும். Your life should be built together in Christ Jesus. నీ యొక్క జీవితము యేసు క్రీస్తునందు కట్టి లేపబడనిమ్ము. தேவன் அதற்காக தான் பரிசுத்த ஆவியின் அபிஷேகத்தை கொடுத்திருக்கிறார். For that sake only the Lord has given you the anointing of the Holy Spirit. దేవుడు అంత నిమిత్తమే పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకమునిచ్చిరి. உன்னுடைய வீட்டுக்கு ஆண்டவராகிய இயேசு மூலைக்கல்லாய் இருக்கிறார். Jesus Christ was the cornerstone for your house. నీ యొక్క ఇల్లుకు ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు మూల రాయి అయి ఉన్నారు. அப்போஸ்தலர் தீர்க்கதரிசிகள் அஸ்திவார கற்களாய் இருக்கிறார்கள். Apostles and prophets are the foundation stone. అపోస్తలులు ప్రవక్తలు పునాది రాళ్ళు. உன்னுடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கை ஒரு தேவ ஆலயமாய் ஒரு பரிசுத்த ஆலயமாய் தினந்தோறும் கட்டி எழுப்பப்படட்டும். Let your individual life daily onwards let it grow like an individual temple of God, a habitation of God. నీ యొక్క వ్యక్తిగత జీవితము దేవునికి నివాస స్థలముగా కట్టబడనిమ్ము. எத்தனை பேர் உங்களுடைய சொந்த ஜீவியத்தை கட்டி எழுப்புவதற்கு தரிசனம் உள்ளவர்களாய் இருக்கிறீர்கள்? How many of you do have a vision to build up your spiritual life? మీలో ఎంత మంది మీ యొక్క సొంత జీవితమును కట్టి లేపుటకు మీరు దర్శనము కలిగి ఉన్నారు? நீங்கள் எவைகளை கட்டுவீர்களோ அவைகள் பரலோகத்திலும் கட்டப்பட்டிருக்கும். Whatsoever you build here that will be bind in heaven. మీరు వేటినైతే కట్టుచున్నారో అవి పరలోకమందు కట్టబడును. இதுதான் நல்ல வார்த்தை. These are the good words. ఇదే మంచి మాట. உனக்கு ஒரு வீட்டை நீ கட்டிக்கொள். Let you build a house for you. నీకు నీ ఒక ఇల్లును కట్టించుకొనుము. எழுத்தின் பிரகாரமான வீடு அல்ல. Not literal houses. బాహ్యమైన ఇల్లు కాదు. கிறிஸ்து உனக்குள்ளே வந்து உன்னுடைய ஜீவியம் ஒரு தேவாலயமாய் கட்டி எழுப்பப்படட்டும். Let Christ come inside your life and let your life be built as a temple of God. క్రీస్తు నీలోనికి వచ్చి నీ యొక్క జీవితము దేవుని యొక్క మందిరముగా కట్టబడనిమ్ము. ஆண்டவருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to God. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. எருசலேமிலே வீட்டை கட்டுதலுக்கு இன்னொரு விளக்கம் கூட உண்டு. There is also another explanation for building the house in Jerusalem. యెరూషలేములో ఇల్లు కట్టుటకు మరొక వ్యాఖ్యానం కూడా ఉన్నది. 2 பேதுரு 3 அதிகாரம் 14 வசனத்தை படிக்கும் பொழுது, While we read from 2 Peter chapter 3 verse 14, 2 పేతురు 3 అధ్యాయము 14వ వాక్యము, சமாதானமாய் கர்த்தருடைய வருகைக்காக காத்திருக்கிற அனுபவம். it is an experience waiting for the coming of the Lord with peace. శాంతము గల వారముగా దేవుని రాకడ కనిపెట్టుట. கரையற்றவளும் பிழையில்லாதவர்களாய் சமாதானத்தோடு அவருடைய வருகைக்காய் காத்திருத்தல். Without any blame and blamelessly and without spot we should wait for the coming of the Lord with peace. నిష్కలంకులుగాను నిందారహితులుగాను శాంతము గల వారమై ప్రభు రాకడ కనిపెట్టుట. எருசலேம் சமாதானத்தின் நகரம்.
Jerusalem is a city of peace. యెరూషలేము సమాధానం యొక్క పట్టణము. எருசலேமிலே உன் வீட்டை கட்டிக்கொள். Let you build your house in Jerusalem. యెరూషలేమాన ఇల్లును కట్టుకొనుము. சமாதானத்தோடு கர்த்தருடைய வரிக்காய் நீ ஆயத்தமாயிரு. And let you prepare yourself and wait for the coming of the Lord with peace. నీవు సమాధానంతో ప్రభు యొక్క రాకడకు సిద్ధపడుము. இவ்வளவு ஜனங்கள் நாம் தேவ வசனத்தை கேட்கும்படியாய் கூடி வந்திருக்கிறோம். We this multitude of people have gathered here today to hear the word of God. ఇక్కడ ఇంత విస్తారమైనటువంటి జనులు దేవుని వాక్యం వింటకు వచ్చినాము. அன்றைக்கு சாலமோன் சிமேயிக்கு சொன்ன வார்த்தையை கர்த்தருடைய ஆவியானவர் நம் ஒவ்வொருவருக்கும் சொல்லிக் கொடுக்கிறார். On the day the word of God which was given to Shimei, today the Spirit of God is telling to each and every one of us. ఆ యొక్క దినమున సొలొమోను షిమితో చెప్పినటువంటి మాటలు ఈ యొక్క దినమున పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ప్రతి ఒక్కరితో చెప్పుచున్నారు. இந்த యెరూషలేముக்குள் சமாதானத்திற்குள்ளே உன்னுடைய ஜீவியத்தை கட்டி எழுப்பிக்கொள். Inside this Jerusalem, in this place of peace, let you build up your life. యెరూషలేమునందు సమాధానమందు నీ జీవితమును కట్టుకొనుము. ஆண்டவருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to God. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. இரண்டாவதாக என்ன சொல்லப்பட்டது? Just what was told to him. రెండవదిగా ఏం చెప్పబడి ఉన్నది? இதை விட்டு நீ வெளியே போகாதே. And you should not go out of here. నీవు ఇక్కడ నుండి బయటికి వెళ్ళకూడదు. நான் நினைக்கிறேன் இந்த சிமேய் அடிக்கடி வெளியே போகிற ஆட்களா இருப்பார் நினைக்கிறேன். I think this Shimei is a person who will try to go out always. నేను అనుకొనిచున్నాను తరచుగా యొక్క షిమికి బయటికి వెళ్ళువాడు. அவனுக்கு சொல்லப்பட்ட இரண்டாவது சத்தியம் இந்த இடத்தை விட்டு நீ வெளியே போகாதே. The second truth which was given to him is from this place you should not depart out. అతనికి చెప్పబడిన రెండవ సత్యము ఈ యొక్క స్థలమును విడిచి నువ్వు బయటికి వెళ్ళకూడదు. இதை நான் தேவனுடைய சித்தம் என்று சொல்லுகிறேன். Let I tell you unto you this is the will of God. ఇది దేవుని యొక్క చిత్తమైనది. ஒரு தேவனுடைய பிள்ளை தேவ சித்தத்துக்கு உள்ளவே தன்னுடைய ஜீவியத்தை காத்துக்கொள்ள வேண்டும். A child of God should preserve his life inside the will of God. ఒక దేవుని యొక్క బిడ్డ దేవుని యొక్క చిత్తం మధ్యలోనే తన జీవితము కాపాడుకొనవలెను. என்றைக்கு நீ தேவ சித்தத்தை விட்டு வெளியே போகிறாயோ அன்றைக்கு சாகவே சாவாய். ஆத்துமாவிலே மரணம் உன்னுடைய ஜீவியத்திலே உண்டாகும். On the day you go away from the will of God, on the day surely you shall die. On the day your soul will come to an end. నీవు ఎప్పుడైతే దేవుని యొక్క చిత్తమును విడిచి బయటికి వెళ్ళుచున్నావో నిశ్చయముగా నీ యొక్క ప్రాణమందు మరణం సంభవించున్నది. கடந்த நாட்களிலே தேவ சித்தத்துக்கு விரோதமான காரியத்தை செய்திருக்கலாம். இந்த காலையிலே உன்னுடைய ஜீவியத்தை ஆண்டவருக்கு அர்ப்பணிப்பாயாக. On the past days you would have done a life against the will of God, but today morning let you consecrate your life for the Lord. ఒకవేళ గతించిన దినముల్లో దేవునికి దేవుని చిత్తానికి విరోధమైన కార్యమును చేసేందువు ఈ యొక్క ఉదయ కాలంలో దేవునికి నువ్వు సమర్పించుకొనుము. ராகாப் என்ற வேசிக்கு இப்படி சொல்லப்பட்டது. Unto the harlot Rahab it was told unto her. ராகாப் என்ற வேசிக்கு ராகாப் అన్నటువంటి వేశ్యకి ఇలాగున చెప్పబడి ఉన్నది. அவளுடைய வீட்டை கர்த்தர் பாதுகாத்தார். The Lord preserved her house. ఆమె యొక్క ఇల్లును ప్రభువు కాపాడిరి. சிவப்பான கயிறு அந்த வீட்டிலே தொங்கிக் கொண்டிருந்தது. A red thread was hanging on her house. ఆ యొక్క ఎర్రని దారం ఆ యొక్క ఇంటికి కట్టబడిను. நீயும் உன் வீட்டாரும் அந்த வீட்டுக்குள்ளே இருக்க வேண்டும். You and your household people should be found inside that house. నీవు నీ యొక్క ఇంటి వారు ఇంటిలోనే ఉండవలెను. வெளியே வந்தால் நாங்கள் உத்தரவாதிகள் அல்ல. If you come out we are not responsible for it. నీవు బయటకు వచ్చినట్లయితే మేము బాధ్యులము కాదు. ஆண்டவருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to God. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. இந்த நல்ல வார்த்தை நமக்கு என்ன சொல்லுகிறது? What does this good word tell to us? ఈ యొక్క మంచి మాట మనకి ఏం చెప్పుచున్నది? நீ அங்கேயே குடியிரு. Let you abide there itself. నీవు అక్కడే నివసించుము. தேவ சித்தத்துக்குள்ளவே உன்னுடைய ஜீவியத்தை காத்துக்கொள். Keep your life inside the midst of the will of God. దేవుని చిత్తం మధ్యలోనే నీ జీవితము కాపాడుకొనుము. ஒவ்வொரு நாளும் நாம் அதற்காக ஜெபிக்க வேண்டும். Each and every day we should pray for that. ప్రతి దినము దీని కొరకు ప్రార్థించవలెను. ஆண்டவருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to God. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. மூன்றாவதாக சொல்லப்பட்ட விஷயம் என்ன? What was the third thing that was spoke to him? మూడవదిగా చెప్పబడిన విషయం ఏమిటి? இந்த கீதரோனை நீ கடக்க கூடாது. You should not pass over this brook Kidron. ఈ యొక్క కిద్రోను ఏరు నీవు దాటకూడదు. இந்த எருசலேமை விட்டு கீதரோனை கடக்க நாளிலே சாகவே சாவாய். On the you go out of the Jerusalem and pass over brook Kidron, you shall be surely die. నీవు యెరూషలేమును విడిచి కిద్రోను ఎప్పుడైతే దాటుచున్నావో నిశ్చయముగా మరణం సంభవించును. ஒவ்வொரு மனுஷனுக்கும் தன்னுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு எல்லையை வைத்திருக்கிறார். For each and every person the Lord has set forth some borders for them. దేవుడు ప్రతి మనుషుని యొక్క జీవితమునకు సరిహద్దు నుంచి ఉన్నారు. வாலிபன் என்றால் வாலிபனுக்கு ஒரு எல்லையை கர்த்தர் வைத்திருக்கிறார். If he is an young man, for that young man the Lord has set forth the boundaries. ఒక యవనస్తుడు అని చెప్పినప్పుడు అతనికి ఒక సరిహద్దు నుంచి கிறிஸ்துவின் சபையிலே ஒவ்வொருவருக்கும் கர்த்தர் ஒரு எல்லையை வைத்திருக்கிறார். In the church of Christ for each and every one the Lord has set certain borders. క్రీస్తు సంఘమునందు ప్రతి ఒక్కరికి సరిహద్దు ఉన్నది. அந்த எல்லைக்குள்ளவே உன்னை நீ காத்துக்கொள்ள வேண்டும். You should keep yourself inside those borders. నీ యొక్క సరిహద్దులోనే నిన్ను కాపాడుకొనవలెను. எப்பொழுதெல்லாம் கீதரோன் ஆற்றை நீ கடந்து போகிறாயோ உன்னை காண்கிற ஒரு தேவன் இருக்கிறார்.
உன்னுடைய ஆத்துமாவிலே மரணம் உண்டாயிக்கொண்டே இருக்கும். On the day while you pass over Brook Edron, the Lord, that is the God who is looking over you, and on the day your soul shall come to death. నీవు కిద్రోను వాగును ఎప్పుడైతే దాటుచున్నావో నిన్ను చూచినటువంటి ప్రభువు ఉన్నారు, నీకు ప్రాణమంత మరణం సంభవించును. இந்த ஆலோசனை அவன் கேட்ட பொழுது, as soon as he heard this counsel, ఈ యొక్క ఆలోచన అతను వినినప్పుడు அவன் சொன்னான், இது நல்ல வார்த்தை. he told, it's a good saying. ఇది మంచిదని చెప్పెను. 3 வருஷத்துக்கு பிற்பாடு தான் போராட்டம் வந்தது. After 3 years only the struggle started. 3 సంవత్సరాల తర్వాత పోరాటం కలిగెను. తన వేలకారులు ఓడి పోనాர்கள். all his servants fled away from him. తన యొక్క పనివారు పారిపోయిరి. 3 வருஷம் ஆன பிற்பாடு ஒரு மனசுல ஒரு தைரியம். and after 3 years he got a courage in his soul. 3 సంవత్సరాల తర్వాత తన యొక్క మనసులో ధైర్యం వచ్చింది. 3 வருஷங்கள் ஆனாலும் 30 வருஷங்கள் ஆனாலும் ஒரு சிறு பிள்ளை போல இந்த தேசத்துல உன்னை காத்துக்கொள். even though it may be 3 or 30 long years, let you preserve like a small child in this land itself. 3 సంవత్సరములైనను 30 సంవత్సరములైనను ఈ యొక్క దేశమందు చిన్న బిడ్డ వలె కాపాడుకొనుము. తన వేలకారులై తేడికొండు కాతు దేశத்திற்கு పోనానాం. and he searched for his servants and went to the land of God. తన యొక్క పనివారిని వెదుకుచు గాతు దేశమునకు వెళ్ళెను. ఉடனே సాలొమోను இடத்திலே வந்து சொன்னார்கள். as soon as the message was given to King Solomon, వెంటనే సొలొమోనుకు తెలియపరచబడిన அந்த குற்றத்தின் நிமித்தமாக அவன் அழிக்கப்பட்டான். பிரியமானவர்களே, beloved ones, due to this thing he was destroyed. ఈ యొక్క తప్పిదమును బట్టి అతడు మరణించెను. நல்ல వార్తகள் நாம் தேவ சமூகத்திலே இதை மனதிலே வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். we should keep in these good words in our mind. మంచి మాటలు మనం దేవుని యొక్క సన్నిధానమందు మన మనసులో ఉంచుకొనవలెను. கர்த்தர் நமக்கு என்ன சொன்னாரோ அதையே செய்து தேவ சமூகத்திலே காத்திருக்க வேண்டும். whatever the Lord has spoken to us, we should confess those things and we should wait in the presence of God. దేవుడు మనకు దేన్నైతే చేయమని చెప్పుచున్నారో దాన్నే చేయిచు దేవుని సన్నిధానమందు కనిపెట్టవలెను. நாட்கள் செல்ல செல்லதான் நீ பயத்தோடு இருக்க வேண்டும். நாட்கள் செல்ல செல்ல நீ துணிகரமாய் போக கூடாது. as days go on, you should still increase in fearing God. instead of that, you should not go on presumptuously. దినములు గతించిన కొలది నీవు భయపడుచుండవలెను. దినములు గతించిన కొలది నీవు సాహసించి వెళ్ళకూడదు. ஆண்டவருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். glory be to God. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. இந்த நல்ல வார்த்தையின் 3வது அம்சத்திற்கு கடந்து போவோம். let us pass on to the third portion of this good word. ఈ యొక్క మంచి మాట యొక్క 3వ అంశంలోకి వెళదాము. சகரியாவின் புத்தகம் 1ஆம் அதிகாரம் 13ஆம் வசனம். the book of Zechariah chapter 1 verse 13. జకరియా 1వ అధ్యాయము 13వ వాక్యము. அப்பொழுது கர்த்தர் என்னுடைய பேசின தூதனுக்கு நல் வார்த்தைகளையும் ஆறுதலான வார்த்தைகளையும் பிரதியுத்தரமாக சொன்னார். The Lord answered the angel that talked with me with good words and comfortable words. ஆண்டவருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். glory be to God. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. இங்கே நாம் சகரியாவின் புத்தகத்தில் என்ன படிக்கிறோம்? from this book of Zechariah what we are reading, ఈ యొక్క జకరియా గ్రంథమందు ఏం చదువుచున్నామో, நல் வார்த்தைகளையும் ஆறுதலான வார்த்தைகளையும் பிரதியுத்தரமாக சொன்னார். and he talked with me with good words and comfortable words. ఆదరణైన మధుర వచనములతో ఉత్తరం ఇచ్చెను. தேவன் நமக்கு கொடுக்கிற நல் வார்த்தைகள் ஆறுதலான வார்த்தைகளாய் இருக்கிறது. the good words which the Lord is giving to us are comfortable words. దేవుడు మనకి ఇచ్చినటువంటి మంచి మాటలు ఆదరణ కలిగించినవి. இந்த நாட்கள் அவர்கள் பாபிலோனிலே சிறைப்பட்டிருந்தார்கள். in these days they were under the bondage or captivity of Babylon. ఈ యొక్క దినములందు వారు బబులోను దేశంలో చెరలో ఉండిరి. 70 வருடங்கள் பாபிலோன் தேசத்தில் அவர்கள் சிறைப்பட்டிருந்தார்கள். they were under the captivity of Babylon for 70 long years. 70 సంవత్సరముల వారు బబులోను దేశంలో చెరలో ఉండిరి. இந்த சந்தர்ப்பத்தில் தான் கர்த்தர் சகரியாவோடு பேசுகிறார். in this situation only the Lord is speaking to the prophet Zechariah. ఈ యొక్క సందర్భమునందే ప్రభువు జకరియాతో మాట్లాడిరి. இவன் வாலிப வயதிலே கர்த்தருடைய ஊழியத்திற்காக வந்தவன். this is a person who came to the ministry of God at his young age. యవన వయసునందు దేవుని సేవకు వచ్చిన వ్యక్తి. சகரியா என்றால் தேவன் நினைத்திருக்கிறார் என்ற அர்த்தம். and Zechariah means the Lord is mindful of him. జకరియా అని చెప్పినప్పుడు యెహోవా జ్ఞాపకం చేసుకొనిను. 70 வருடங்கள் பாபிலோனிலே அவர்கள் சிறைப்பட்டிருந்தாலும் அவர்களுடைய தேவனாகிய யெகோவா அவர்களை நினைத்துக் கொண்டே இருந்தார். even though they were under the captivity of Babylon for 70 years, the Lord God Jehovah was mindful and remembering of them. 70 సంవత్సరముల వారు బబులోను దేశంలో చెరలో ఉండినప్పటికీ వారి యొక్క దేవుడైనటువంటి యెహోవా వారిని తలంచుకొనుచునే ఉండిరి. சிறைப்பட்டதான ஜனத்திற்கு சர்வ வல்லமையுள்ள தேவன் நல் வார்த்தைகளையும் ஆறுதலான வார்த்தைகளையும் கொடுக்கிறார். to this captivated people of God, the Lord is giving to them good words and comfortable words. చెరలో ఉండినటువంటి తన యొక్క చెల్లకు దేవుడు ఆదరణైనటువంటి మధురమైనటువంటి మాటలు ఇచ్చిరి. இந்த நல் வார்த்தைகளை இந்த ஆறுதலான வார்த்தைகளை நாம் படிக்கும் பொழுது, while we study about these good words and words of comfort, ఈ యొక్క ఆదరణ మధుర వాక్యములు చదివినప్పుడు 5 காரியங்களை அங்கு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. 5 things are being mentioned here. ఇక్కడ 5 అంశములు చెప్పబడెను. முதலாவதாக 14ஆம் வசனத்தில்
எருசலேமுக்காகவும் சீயோனுக்காகவும் நான் கடும் வைராக்கியம் உள்ளவனாய் இருக்கிறேன். While you study from the 14th verse, we are able to find out that I am jealous for Jerusalem and for Zion with great jealousy. ఇక్కడ 14వ వాక్యమందు మనం చదివినప్పుడు నేను యెరూషలేము విషయములోను సియోను విషయములోను అధిక ఆసక్తి కలిగి ఉన్నాను. ஆம், நல் வார்த்தைகள் ஆறுதலான வார்த்தைகளை கொடுக்கக்கூடிய தேவன் நம்மோடு கூட இருக்கிறார். A God who is with us, who is capable of giving to us good words and comfortable words. ఆదరణ మంచి మాటలు ఇచ్చినటువంటి దేవుడు మనతో కూడా ఉన్నాడు. సియోనుக்காக எருசலேமுக்காக அவர் கடும் வைராக்கியத்தோடு இருக்கிறார். And he is greatly jealousy concerning Zion and for Jerusalem. సియోను యెరూషలేము నిమిత్తము ప్రభు అధిక ఆసక్తి కలిగి ఉన్నారు. 8వ அதிகாரத்தின் 2వ வசனத்தில் கூட நான் சியோனுக்காக கடும் வைராக்கியம் கொண்டேன், அதற்காக உக்கிரமான வைராக்கியம் கொண்டேன் என்று சொல்லுகிறார். In chapter 8 verse 2 also it has been mentioned, I was jealous for Zion with greatly jealously and I was jealous for her with great fury. 8వ అధ్యాయము 2వ వాక్యమందు కూడా సియోను విషయము రోషం వహించినాను, బహు రౌద్రం గలవాడనే ఉన్నానని చెప్పెను. இன்றைக்கு கர்த்தர் உனக்கு கொடுக்கிற ஆறுதலான வார்த்தை என்ன? What is the comfortable words that the Lord is giving to you today? నేడు ప్రభువు నీకు ఇచ్చినటువంటి ఆదరణ మాటలు ఏమిటి? உன் தேவன் உனக்காக கடும் வைராக்கியம் உள்ளவராய் இருக்கிறார். Your God is greatly jealousy concerning you. నీ నిమిత్తము ప్రభువు మిక్కిలి ఆసక్తి కలిగి ఉన్నారు. உனக்கு வைராக்கியம் இருக்கிறதோ இல்லையோ, சர்வ வல்லமையுள்ள தேவன் சியோனுக்காய் எருசலேமுக்காய் கடும் வைராக்கியத்தோடு இருக்கிறார். Whether you have zeal or zealous, but the God who is in Zion is having great jealousy for you. నీకు ఆసక్తి రోషము ఉన్నదో లేదో, దేవుడైనటువంటి యెహోవా సియోను నిమిత్తము ఆసక్తి రోషము కలిగి ఉన్నారు. సియోనిயும் எருசலேமையும் பகைக்கிறவர்கள் அநேகர். Many multitude are the people who are hating Zion and Jerusalem. సియోను యెరూషలేమును ద్వేషించువారు అనేకులు. எத்தனையో பொல்லாத ஆவிகள் எழும்பி இருக்கிறது. Many evil powers are arisen now. అనేకమైన దురాత్మలు లేచి ఉన్నవి. ஆனால் கர்த்தர் சொல்லுகிற நல்வார்த்தை என்ன? What is the good word the Lord is telling? అయితే ప్రభు చెప్పినటువంటి మంచి మాట ఏమిటి? நான் உன்னை கட்டி எழுப்புவதற்கு வைராக்கியம் உள்ளவராய் இருக்கிறேன். I am jealously concerning you to build you up. నేను నిన్ను కట్టి లేపుటకు నేను ఆసక్తి కలిగి ఉన్నాను. இந்த தெய்வத்தை நாம் மகிமைப்படுத்த கூடாது. We should not glorify this God. ఈ దేవుని ఎందుకు మనం మహిమపరచకూడదు? அவர் சீயோனுக்காய் எருசலேமுக்காய் கடும் வைராக்கியத்தோடு இருக்கிறார். He is greatly jealously concerning Zion and Jerusalem. ఆయన సియోను యెరూషలేము నిమిత్తము అధిక ఆసక్తి కలిగి ఉన్నారు. அவருடைய வைராக்கியத்திற்காய் கரங்களை உயர்த்தி கொஞ்ச நேரம் அவரை ஸ்தோத்திரிப்போமாக. ஹalleluya ஹalleluya ஹalleluya. Praise the Lord, 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 praise the Lord. ஆமென். சாத்தானுக்கு கொஞ்ச நாள் இருக்கிறது என்று அவனும் கிரியை செய்கிறான். Satan also very well know that he has a short period and he is also working. సాతానుకు కొంత సమయమే ఉందని చెప్పి వాడు క్రియ చేయించున్నాడు. ஆனால் தேவனோ கடும் வைராக்கியத்தோடு இருக்கிறார். But our God is with great jealousy. అయితే దేవుడు మిక్కిల ఆసక్తితో ఉన్నాడు. பிரியமானவர்களே, 70 வருடம் கடந்த பிற்பாடு அவர்களுடைய சிறையிருப்பை கர்த்தர் மாற்றினார். After 70 years come to an end, the Lord changed the captivity. 70 సంవత్సరముల తరువాత దేవుడు వారి యొక్క చెరను మార్చివేసిరి. அவர்கள் எஸ்ரா, நெகேமியா, தானியேல் போன்ற தேவ மனுஷர்கள் தலைமையிலே மறுபடியும் எருசலேமுக்கு வந்தார்கள். Under the leadership of Ezra, Nehemiah and Daniel, they returned back to Jerusalem. వారు ఎజ్రా, నెహెమ్యా, దానియేలు యొక్క కాలమందు తిరిగి వారి దేశమునకు వచ్చిరి. இந்த நாட்கள் நாம் திரும்பி வருகிறதான நாட்களா இருக்கட்டும். Let these days be the days we are returning back to God. ఈ యొక్క దినములు మనం తిరిగి వచ్చినట్టు దినములుగా ఉండనివ్వడే. பின்வாங்கி போனவர்கள் கர்த்தருடைய சத்தத்தை கேட்டு திரும்பி வாருங்கள். Backslidden people, hearing the word of God, let us return back. వెనుకబడిపోయిన వారు దేవుని యొక్క స్వరమును విని తిరిగి రండి. கடைசி காலமா இருக்கிறது. These are the last days. ఇది చివరి కాలమైనది. தேவன் தன்னுடைய ஜனத்தை புதுப்பிக்கிற காலம் இது. These are the days that Lord is renewing his people. దేవుడు తన జనులను నూతనపరచు కాలమైనది. வைராக்கியமுள்ள தேவன் மறுபடியும் ஜனத்தை அழைக்கிறார். The God who is filled with jealousy is calling the people once again. ఆసక్తి గల దేవుడు తన జనులను మరలా పిలుచున్నారు. அவர் வைராக்கியமாக இருக்கிறார். வைராக்கியமுள்ள தேவன். He is a God of zealous. మన యొక్క దేవుడు ఆసక్తి గల దేవుడు. நாம் அவரோடு சேர்ந்து கொண்டால் போதும். Let us join together with him. మనం ఆయనతో చేరుకున్నట్లయితే చాలును. இரண்டாவதா கொடுக்கப்பட்ட ஆறுதலான வார்த்தை என்ன? What is the second comfortable words given to them? రెండవదిగా ఇవ్వబడిన ఆదరణ మాట ఏమిటి? 16వ వசனத்தை படிக்கும் பொழுது, Well, read from verse 11. 16వ వాక్యము. நான் மனதுருக்கத்தோடு எருசலேமிடத்திலே திரும்பினேன். And with repentance I returned back to Jerusalem. నేను మిక్కిలి కనికరముతో యెరూషలేము వైపు తిరిగి తిని. ஆகையால் மன உருக்கத்தோட எருசலேமினிடத்தில் திரும்பினேன் என்று கர்த்தர் சொல்கிறார். Thus saith the Lord,
I am returned to Jerusalem with mercies. దైవத்திற்கு స్తోత్రం. Praise the Lord. దేవునికి స్తోత్రము. தேவன் என்ன சொல்லுகிறார்? What the Lord is saying here. ప్రభు ఏమి సెలవిచ్చున్నారు? మనదురుకతోడు நான் యెరూషలేమిடத்தில் திரும்பி இருக்கிறேன். I am returned to Jerusalem with mercies. నేను వాత్సల్యము గలవారనై యెరూషలేము వైపు తిరిగితిని. இந்த காலவேளையில் நம்முடைய தேவன் மனதுருக்கம் உள்ளவராய் இருக்கிறார். Today morning our God is a merciful God. ఈ యొక్క ఉదయకాలంలో మన యొక్క దేవుడు కరుణ వాత్సల్యం గల దేవుడు. நல் வார்த்தைகளை உனக்கு கொடுக்கும்படியாக இந்த காலவேளையிலே அவர் உன்னை கொண்டு வந்தார். And to give good words and comfortable words the Lord has brought you today here. మంచి మాటలు నీకు ఇచ్చే నిమిత్తం ఉదయకాలం ఇక్కడికి తెచ్చిరి. ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் இந்த எருசலேம் மேல் அவர் கோபப்பட்டிருந்தாராம். Once upon a time he was angry over this Jerusalem. ఒక కాలం అందు యొక్క యెరూషలేము మీద దేవుడు కోపము కలిగి ఉండిరి. அவர்களை வெறுத்து சிறையிருப்புக்கு கொடுத்தார். He hated them and brought them to captivity. వారిని ద్వేషించి చెరకు అప్పగించెను. இப்பொழுதோ மனதுருக்கத்தோடு நான் அதற்கு திரும்பி இருக்கிறேன். But today with compassionate and mercy I have returned back to them. ఇప్పుడైతే వాత్సల్యం గలవాడనై తిరిగి ఉన్నాను. இந்த காலவேளையிலே கர்த்தர் தன் ஜனங்களோடு கூட மனதுருக்கத்தோடு இடைப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார். Today morning also the Lord was dealing with his people with his mercy. ఈ యొక్క ఉదయకాలంలో ప్రభువు తన యొక్క జనులతో కరుణ వాత్సల్యంతో వ్యవహరించున్నారు. அருமையான தேவனுடைய பிள்ளையே, ஆறுதலான வார்த்தையை உனக்கு தருகிற தேவன் இன்றைக்கு உன்னை அழைக்கிறார். Beloved child of God, God who is giving comfortable words today morning, he is calling you to himself. ఆదరణ మాటలు ఇచ్చినటువంటి దేవుడి యొక్క ఉదయకాలంలో నిన్ను పిలుచున్నారు. ஆண்டவர் அந்த தேசத்திற்கு மனதுருக்கத்தోడు திரும்பினார். And the Lord returned back to the land with mercy. దేవుడు ఆ దేశంలో కరుణ వాత్సల్యంతో తిరిగిరి. அந்த தேசம் எப்படி இருந்தது? How was the state of that land? ఆ దేశం ఎలాగుండెను? அதன் மதிலெல்லாம் இடிக்கப்பட்டு கிடந்தது. Although his walls were broken. దాని యొక్క ప్రాకారములు పడగొట్టబడెను. தேவனுடைய ఆలయం అగ్నియాல் సుడపட்டிருந்தது. The temple of God was burnt with fire. దేవుని యొక్క మందిరము అగ్ని చేత కాల్చివేయబడెను. యెరూషలేమిலே కొంచె జనங்கள் தான் இருந்தார்கள். Only few people were found in the land. యెరూషలేములో కొంతమంది జనులు మాత్రమే ఉండిరి. நிந்தைகளையும் அவமானங்களையும் அனுபவித்துக் கொண்டிருந்தார்கள். They were enduring reproaches and afflictions. నింద అవమానము అనుభవించుండిరి. சத்துருக்கள் எழும்பி அவர்களை பரியாசம் பண்ணி கொண்டிருந்தார்கள். And the enemies were rising against them and they were scorning them. శత్రువులు లేచి ఎగతాళి చేయించుండిరి. அதான் యెరూషలేమిன் నిలవరமாக இருந்தது. That was the state of Jerusalem at the time. ఇది యెరూషలేము యొక్క స్థితి అయ్యుండెను. అరుமையான సహోదరனே సహోదరియే, Dear brother, dear sister, ప్రియమైన సహోదరుడా సహోదరి, உன்னுடைய வாழ்க்கை ஒரு தகர்க்கப்பட்ட நிலவரத்திலே இந்த காலவேளையிலே நீ தேவ சமூகத்துக்கு வந்திருக்கிறாயா? Today morning have you come to the presence of God with your life being broken down? నీ యొక్క జీవితము పడిపోయినటువంటి స్థితిలో ఈ యొక్క ఇప్పుడు దేవుని సన్నిధానంలోకి వచ్చి எல்லா மதிலும் இடைந்து போய் ஒரு பாதுகாப்பில்லாத மனுஷனாய் நீ வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறாயா? All your walls has been broken down and are you living in the state without any protection? ప్రాకారములన్నీ పడిపోయి ఎటువంటి కాపుదల సంరక్షణ లేనివానిగా కనిపించున్నావా? எல்லா மகிமையும் மேன்மையும் இழந்து போய் நீ புலம்பி தவித்து ஒரு நிந்தையோடு கூட வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறாயா? Have you lost all your glories and exaltation and honor and today whether you are murmuring and lamenting in your life today? మహిమ ఘనత సమస్తము పోగొట్టుకొని విలాపంతో కనిపించున్నావా? காலத்தில் அது மகிமையான எருசலேமா இருந்தது. Once it was a glorious Jerusalem. ఒక కాలమునందు మహిమగల యెరూషలేము இப்போదో தெய்வத்தின் நியாய தீர்ப்பு அதிலே காணப்படுகிறது. But no, the judgment of God was found in it. ఇప్పుడైతే దేవుని యొక్క తీర్పు అక్కడ కనిపించున్నది. கர்த்தருடைய வசனம் என்ன சொல்லுகிறது? What does the word of God say? దేవుని వాక్యం ఏం చెప్పుచున్నది? மனதுருக்கத்தோடு நான் యెరూషలేమిடத்திலே திரும்புகிறேன். I am returned to Jerusalem with mercies. వాత్సల్యము గలవాడనే యెరూషలేము వైపు తిరుగుచున్నాను. இன்னைக்கு உன்னுடைய சிறையிருப்பின் நாள் முடிந்து போகட்டும். In this day let your captivity be come to an end. ఈ యొక్క దినం నా యొక్క చెర మారిపోనేమో. மேல் ஆண்டவர் மனதுருக்கத்தோடு இருப்பார் என்றால் யாரும் அதை தடுக்க முடியாது. If the Lord be merciful upon us, no person can block it. మన మీద దేవుడు కరుణా వాత్సల్యము కలిగి ఉండినట్లయితే ఎవరు దాన్ని మార్చలేరు. வார்த்தைகளையும் ஆறுதலான வார்த்தைகளையும் கர்த்தர் உன்னுடைய இருதயத்திலே அனுப்பிக் கொண்டே இருக்கிறார். The Lord is sending to your heart good words and words of comfort. ఆదరణ కలిగిన మంచి మాటలు ప్రభువు నీ హృదయములో పంపించున్నారు. உன்னுடைய கிரிகள் நிமித்தம் நான் உன்மேல் கோபம் கொண்டேன். Due to your words I was angry over you. నీ యొక్క క్రియలను బట్టి నీ మీద కోపగించితిని. இம்மைப்பொழுது நான் உன்னை கைவிட்டேன். I have forsaken for a while. నిమిషం మాత్రం నేను విసర్జించితిని. ஆனால் இப்போது மனதுருக்கத்தோடு உன்னிடத்திலே திரும்பி வருகிறேன். But with mercies I am returning back to you. అయితే కరుణ వాత్సల్యంతో నీ తట్టు తిరుగుచున్నాను. இந்த வார்த்தையை உன்னுடைய ஆவியிலே ஏற்றுக்கொண்டு கர்த்தர் பக்கம் நீயும் திரும்பி வா. Accept this word in your spirit and let you return back to the Lord now. ఈ యొక్క మాటను నీ ఆత్మలో అంగీకరించి దేవుని వైపు నువ్వు తిరిగి రమ్ము. அவர் என்ன சொல்லுகிறார்? What does he say? ఆయన ఏమి చెప్పుచున్నారు? என் ஆலயம் அதிலே திரும்ப கட்டப்படும்.
my temple will be built again in it. నా యొక్క మందిరము తిరిగి కట్టబడును. நேபுகாத்நேச்சார் அதை தீக்கிரையாக்கினான், தீயினால் கொளுத்தி போட்டான். Nebuchadnezzar burned the temple of God with fire. నెబుకద్నెజరు దేవుని యొక్క మందిరమును అగ్ని చేత కాల్చివేసెను. விதவிதமான தொங்கு திரைகள் எல்லாம் எரிந்து சாம்பலாய் போய்விட்டது. Various veils were burned into ashes. పలు రంగుల్లో ఉన్న తెరలన్నీ బూడిదగా మారిపోయెను. இப்போதோ ஒரு பாழடைந்த நிலவரமாய் எருசலேம் தேவாலயம் இருக்கிறது. Behold, now while you look upon the temple of God, it was found in a desolate situation. ఇప్పుడు పాడైపోయినటువంటి మందిరముగా దేవుని మందిరము కనిపించున్నది. அந்த நாட்களிலே உன்னுடைய வாழ்க்கையில் ஏதோ ஒரு பின்மாற்றத்திற்கு இடம் கொடுத்து உன்னுடைய பரிசுத்த வாழ்க்கையும் புனித தன்மையும் இழந்து போய் சுட்டெரிக்கப்பட்ட நிலவரத்தில் நீ வந்திருக்கிறாயோ? Have you given to some wicked things in your life and you are backslidden, and whether you are found to a very bad state today? గతించిపోయిన దినములందు నీ యొక్క జీవితమందు వెనుకబడిన ఆత్మకు నువ్వు చోటిచ్చి నీ పరిశుద్ధ జీవితములో పవిత్ర జీవితములో పడిపోయినావా? இந்த ஆலயத்தை பார்க்கும் பொழுது ஜனங்கள் என்ன பேசி இருப்பார்கள்? When the people looked upon the temple, what did the people would have told? ఈ యొక్క మందిరమును చూచినప్పుడు జనులు ఏమి మాట్లాడుదురు? మహిమ ఇழந்து கிடக்கிற ஆலயம். Behold, the temple has lost its glory. మహిమ పోగొట్టుకున్న ఆలయము. அதனுடைய திரைச்சீலைகள் எல்லாம் நெரிந்து போய்விட்டது. All the hangings and veils are burned away. తన యొక్క తెరలన్నీ కాల్చివేయబడినవి. அங்கே ఆరాధனை இல்லை. No more worship there. అక్కడ ఆరాధన లేదు. ఆచార్యர்கள் இல்லை. No more priest. అక్కడ యాజకుడు లేడు. அங்கே வேதம் இல்லை. There is no law there. అక్కడ వేదం లేదు. இந்த தேவாலயமே கர்த்தர் உன்னோடு பேசுகிறார். Oh desolate temple of God, today the Lord is speaking to you. పాడైపోయిన దేవుని యొక్క మందిరమా, ప్రభు నీతో మాట్లాడుచున్నాడు. வாங்கி போன தேவனுடைய ஆலயமே கர்த்தர் உன்னை நேசிக்கிறார். Oh backslidden temple of God, the Lord love you today. వెనుకబడిపోయిన దేవుని మందిరమా, ప్రభు నీతో మాట్లాడుచున్నారు. வார்த்தைகளும் ஆறுதலான வார்த்தைகளும் பரலோக தேவனிடத்திலிருந்து உனக்கு வருகிறது. Good words and comfortable words are being proceeding out of God in heaven to you. ఆదరణ మంచి మాటలు పరలోకమందున దేవుని యొద్ద నుండి నీ యొద్దకు వచ్చున్నవే. கண்ணீரை கண்டு மனதுருக்கத்தோடு உன் பக்கம் திரும்பி இருக்கிறேன். Seeing your tears, I have returned back to you with my mercy. నీ యొక్క కన్నీళ్లను చూచి కరుణా వాత్సల్యంతో నీ తట్టు తిరిగితిని. என்னுடைய ஆலயம் அதிலே கட்டப்படும். My temple will be built thereon. నా యొక్క మందిరం అక్కడ కట్టబడును. எவ்வளவு பெரிய சந்தோஷமான வார்த்தை. What is rejoicing verse of ఎంత Jesus. సంతోషకరమైన మాట. மறுபடியும் நீ ஆலயமாய் மாறுவாய். You will tell the temple once again. మరలా నీవు దేవుని యొక్క మందిరముగా మారెదవు. மறுபடியும் உனக்குள்ளே ஸ்தோத்திர சத்தம் உண்டாகும். Again the praising voices will be heard in you. మరలా నీలో స్తుతి శబ్దము వినిపించును. மறுபடியும் ஆடல் பாடல்களின் சத்தம் உண்டாகும். Again you will hear the voice of singing and dancing. పాటలు పాడుచున్న స్వరము నీలో వినిపించును. இந்த வார்த்தையை நீ விசுவாசிக்கிறாயா? Are you believing these words? ఈ యొక్క మాటను నమ్ముచున్నావా? மறுபடியும் அபிஷேகம் உண்டாகும். Again anointing will come. మరలా అభిషేకము నీ కలుగును. மறுபடியும் பரிசுத்தம் உண்டாகும். Again holiness will be found. మరలా పరిశుద్ధత నీ కలుగును. மறுபடியும் ஜெயஜீவியம் உண்டாகும். Again victorious life will be మరలా found. జయ జీవితము నీ కలుగును. என்னுடைய ஆலயம் அதிலே கட்டப்படும். My temple will be built in it. నా యొక్క మందిరం అక్కడ కట్టబడును. ஆண்டவரை தடை செய்கிற ஒரு வல்லமையும் இல்லை. There is no power to hinder our God. దేవుని అడ్డగించు ఏ ఆత్మయు లేదు. சபை எழுப்புதல் அடையும். The church will be revived. సంఘము ఉజ్జీవం పొందును. சபை கிறிஸ்துவை போல் மாறும். And the church will be likened to Christ. సంఘము క్రీస్తువలే మార్పు చెందును. கர்த்தருடைய வார்த்தை பிரியமானவர்களே. Beloved ones, these are the words of God. ప్రియులారా, ఇది దేవుని యొక్క మాట ఉన్నది. நல்ல வார்த்தைகள் தவறி போகாது. That verse will never fade away. ఈ యొక్క మంచి మాటలు తప్పిపోవు. நிறைவேறும். அது சபைக்குள் நிறைவேறும். It will come to pass in the church, it will be fulfilled. ఇవి నెరవేరును, సంఘములో నెరవేర్చబడును. என் ஆலயம் அதிலே கட்டப்படும். My temple will be built in it. నా మందిరము కట్టబడును. உண்மையாகவே அந்த ஜனங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள். Surely those people are blessed people. నిజముగా నా జనులు ఆశీర్వదింపబడిన వారు. இஸ்ரவேல் சரித்திரத்தை ஒரு மனுஷன் படிக்கும் பொழுது When the person was reading the history of Israel, ఇశ్రాయేలు చరిత్రను చదివినప్పుడు கண்ணீர் விடாத மனுஷன் இருக்க மாட்டான். there will be no person who cannot stay from shedding tears. కన్నీళ్లు విడువని మనుషులు ఉండరు. ஆண்டவரிடத்துல அவ்வளவு அடி வாங்கின மனுஷர்கள் அவங்க. Those people got such beatings from the Lord. దేవుని యొద్ద అన్ని దెబ్బలు తినినటువంటి వారు. எவ்வளவு நேசித்தாரோ அவ்வளவு அவளை அடித்தார். As much he loved them, so much he beat them also. ఎంత ప్రేమించినాడో అంతగా వారిని కొట్టి ఉన్నాడు. பாருங்கள், இன்றைக்கும் அவர்கள் ஆசீர்வாதமா இருக்கிறார்கள். Look, now also they are blessed people. నేడు కూడా వారు ఆశీర్వాదంగా ఉన్నారు. அடுத்ததாக என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறது? Next, what was written about them? తర్వాత ఏం చెప్పబడిను? 17ஆம் வசனம். 17th verse. 17వ వాక్యము. இன்னும் என் பட்டணங்கள் நன்மையினால் பரம்பி இருக்கும். இன்னும் கர்த்தர் சீயோனை தேற்றருள் பண்ணுவார். இன்னும் எருசலேமை தெரிந்து கொள்வார் என்று
சேனையிலும் கர்த்தர் சொல்லுகிறார் என்று பின்னும் கூறு என்றார். Cry yet, saying, Thus saith the Lord of hosts, my cities through prosperity shall yet be spread abroad, and the Lord shall yet comfort Zion, and shall yet choose Jerusalem. இதுதான் நல்வார்த்தைகள். These are the good words. ఇవే మంచి మాటలు. இதுதான் ஆறுதலான வார்த்தைகள். These are comfortable words. ఇవే ఆదరణ మాటలు. இந்த வசனத்தில் என்ன படிக்கிறோம்? From this verse what we are reading. ఈ వాక్యములో ఏమి చదువుచున్నామో? என் பட்டணங்கள் செழிப்பா இருக்கும். தமிழ்ல நன்மையால் நிரம்பி இருக்கும். ஆனால் இப்படி எடுத்துக்கொள்வோம், என் பட்டணங்கள் செழிப்பா இருக்கும். My cities will be prosperity. నా యొక్క పట్టణములు సస్యశ్యామలముగా ఉండును. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise the Lord. దేవునికి స్తోత్రము. எந்த நன்மையை எந்த காரியத்தை அவர்கள் இழந்து போனார்களோ மறுபடியும் கர்த்தர் அவர்களுக்கு அதை கொடுக்கிறார். What goodness and what things that they have lost in the life, God returned back to them, restored them. ఏ మేలును ఏ కార్యమును వారు పోగొట్టుకొనినారో దాన్ని మరలా ప్రభు వారికి ఇచ్చుచున్నారు. என் பட்டணங்கள் என்று ஆண்டவர் அவளை பார்த்து சொல்லுகிறார். The Lord is calling upon them, my cities. ప్రభు వారిని చూచి నా పట్టణములు అని చెప్పుచున్నారు. செழிப்பினால் நன்மையால் நிறைந்திருக்கும். With prosperity, with goodness, it shall be filled upon. అక్కడ భాగ్యముతోను సస్యశ్యామలముతోను నింపబడును. என் ஜனங்கள் நான் நினைக்கும் நன்மையினால் திருப்தியா இருப்பார்கள். My people will be satisfied with my goodness. నా యొక్క జనులు నా ఉపకారముల చేత తృప్తి చెందెదరు. இந்த ஆறுதலான வார்த்தை உன் வாழ்க்கையில் நிறைவேறும். Let this comfortable words may be fulfilled in your ఈ life. యొక్క ఆదరణ మాట నీ జీవితమందు నెరవేర్చబడును. இந்த வாழ்க்கை முழுவதும் தரித்திரனாகவே வாழ கர்த்தர் உன்னை அழைக்கவில்லையே. The Lord did not call you that all in your days life you should be living like a poor ఈ person. జీవిత కాలం అంతా నీ యొక్క దరిద్రునిగా ఉండుటకు పిలువబడలేదు. ஒரு கடன் பட்டவனாக, வஸ்திரம் இல்லாமனாக, தரித்திரவனாகவே வாழ தேவன் உன்னை அழைக்கவில்லை. The Lord did not call you that you should be a poor person, as a debtor, as a person without any garments. నువ్వు ఒక పేదవానిగాను వస్త్రము లేనివానిగాను అప్పులు గలవానిగాను ప్రభు నిన్ను ఉంచుటలేరు. என் பட்டணங்கள் நன்மையால் நிரம்பி இருக்கும். My cities will be filled and spread abroad నా with యొక్క goodness. పట్టణములు భాగ్యముతో మరి ఎక్కువగా నింపబడును. கர்த்தர் உனக்கு ஒரு செழிப்பை வைத்திருக்கிறார். The Lord has kept a prosperity for you. ప్రభు నీకు ఒక అభివృద్ధిని ఉంచినారు. தீயையும் தண்ணீரையும் கடந்து வந்த உனக்கு தேவன் ஒரு செழிப்பை வைத்திருக்கிறார். You who have passed and crossed over waters and fire, Lord has kept a prosperity for you. అగ్నిని నీళ్లను దాటి వచ్చినటువంటి నీకు ప్రభు ఒక సమృద్ధిని ఉంచినారు. ஆம், எருசலேமை நேசித்த கர்த்தர் நம்மையும் நேசிக்கிறார். God who loved Jerusalem is loving us also. యెరూషలేమును ప్రేమించిన దేవుడు మనల్ని ప్రేమించున్నారు. சியோன் தேற்றரவு அடையும். Let Zion be comforted. సియోను ఓదార్చబడును. கர்த்தர் சியோனை தேற்றரவு பண்ணுகிறார். The Lord is comforting Zion. యెహోవా సియోనును ఓదార్చును. கர்த்தர் இன்னும் எருசலேமை தெரிந்து கொள்வார். And the Lord shall yet choose Jerusalem. యెరూషలేమును యెహోవా కోరుకొనును. ஆண்டவருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to God. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. நல் வார்த்தையும் ஆறுதலான வார்த்தைகளும், Good words and words of comfort. మంచి మాటలు ఆదరణ మాటలు. தேவன் நமக்கு சொன்ன வார்த்தைகள் எல்லாம் நிறைவேறும். All the words which the God has spoken to us will come to pass. దేవుడు మనకు చెప్పిన మాటలన్నీ నెరవేర్చబడును. அடுத்த கடைசி விஷயத்திற்கு நாம் கடந்து போவோம். Let us pass on to the final thing. చివరి విషయమునకు మనం వెళ్ళెదము. எபிரேயர் 6 அதிகாரம் 5 வசனத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. It has been told in Hebrews chapter 6 verse 5. హెబ్రీ 6వ అధ్యాయము 5వ వాక్యము. தேவனுடைய நல்வார்த்தையையும் இனிவரும் உலகத்தின் பலன்களையும் ருசி பார்த்தும் Have tasted the good word of God and the powers of the world to come. இங்கே தேவனுடைய நல்வார்த்தைகள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. Here it is mentioned about the good words of God. ఇక్కడ దేవుని యొక్క దివ్య వాక్యమును చెప్పబడి ఉన్నది. முதலாம் வசனத்தில் கிறிஸ்துவை பற்றி சொல்லிய மூல உபதேச வசனங்கள். And in the first verse we are reading about the principles of the doctrines of Christ. మనం రెండో వాక్యమందు చూచినప్పుడు క్రీస్తును గురించిన మూలోపదేశము. இங்கே நல் வசனங்கள் என்ற வார்த்தை உபதேசங்கள் என்று சொல்லுகிறேன். Here the good words, I like to tell you, those are the good doctrines. ఇక్కడ యొక్క దివ్య వాక్యము చెప్పబడినది ఉపదేశమైనది. தேவன் நல் வார்த்தைகளை நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார். The Lord has given to us good words. దేవుడు మనకు మంచి మాటలు ఇచ్చిరి. அதுதான் சபையின் பூர்ணத்திற்காக ஆண்டவர் கொடுக்கிற ஆழமான சத்தியங்கள். These are the deeper truths which the Lord is giving unto the church for his perfection. సంఘం యొక్క సంపూర్ణత నిమిత్తము ప్రభువు ఇచ్చినటువంటి లోతైన సత్యములు. இந்த முதல் వசనங்களை நீங்கள் படிக்கும் பொழுது, from the first verse while we read, ఈ యొక్క పై వాక్యములు చదివినప్పుడు முதலாவதாக மனம் திரும்புதலை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. first it has been told about repentance. మొట్టమొదటిగా మారు మనసు గురించి చెప్పబడెను. தேவன் பேரில் வைக்கிற விசுவாசம், about keeping the faith upon
upon God. దేవుని యందలి విశ్వాసము, స్నానங்கள் ஞானஸ்தான சம்பந்தமான உபதேசம், doctrines concerning baptism, బాప్తిస్మమునకు వచ్చిన బోధయు, கைகளை வைத்தல், and laying on the hands, హస్త నిక్షేపణము, மரித்தோரின் உயிர்த்தெழுதல், and the resurrection of the dead, మృతుల పునరుత్థానము, நித்திய நியாயத்தீர்ப்பு, eternal judgment. నిత్యమైన తీర్పు. இதெல்லாம் அஸ்திபாரங்கள். These are the foundations. ఇవన్నీ పునాది ఉన్నవి. ஜனங்கள் சத்தியத்தை படிக்க வேண்டும். The people of God should study about the truth. జనులు సత్యమును నేర్చుకొనవలెను. இந்த அஸ்திபாரத்தை மறுபடியும் மறுபடியும் போடக்கூடாது. They should not lay again and again this foundation. ఈ యొక్క పునాదులు మరలా మరలా వేయకూడదు. పూర్ణ రాగముడి கடந்து போவோமாக. Let us go on unto perfection. సంపూర్ణమగుటకు సాగిపోయేదము. ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise the Lord. ప్రభువుకు స్తోత్రము. தேவன் நமக்கு ஆழமான உபதேசங்களை கொடுத்திருக்கிறார். The Lord has given to us deeper doctrines. దేవుడు మనకు లోతైన సత్యములనిచ్చిరి. ஏன் உபதேசம்? Why the doctrines? ఎందుకు ఉపదేశం ఇచ్చిరి? ஏன் கடினமான ஆகாரம்? Why hard food? ఎందుకు కఠినమైన ఆహారము? கொரிந்திய சபையார் பாலை மாத்திரம் விரும்பினார்கள். The Corinthian church decided only milk. కొరింథీ సంఘము పాలను మాత్రమే కోరిరి. பவுல் அவளை பார்த்து சொல்லுகிறார், கிறிஸ்துவுக்குள்ளே குழந்தைகளாய் இருக்கிறீர்களே. And looking upon them, Saint Paul is calling them, you are babes in Christ. పౌలు వారిని చూచి చెప్పెను, మీరు క్రీస్తునందు పసిబిడ్డలై ఉన్నారు. எனவேதான் பலவிதமான பிரிவினைகள் அவளுக்குள்ளே இருந்தது. So only various divisions were found inside them. అనేకమైన భేదములు వారి మధ్యలో ఉండెను. நாங்கள் பவுலை சேர்ந்தவர்கள் என்று ஒரு கூட்டத்தார் சொன்னார்கள். Some people told we belong to Paul. మేము పౌలుకు చెందిన వారమని ఒకరు చెప్పిరి. நாங்கள் அப்பொல்லோவை சேர்ந்தவர்கள். We belong to Apollos. మేము అపోల్లోకు చెందిన వారము. பலவிதமான பேதகங்கள் அவளுக்குள்ளே இருந்தது. So various divisions were found in them. పలు విధమైన విభజనలు వారిలో కనిపించెను. கிறிஸ்துவின் சபைக்குள்ளே பேதகங்கள் வித்தியாசங்கள் இருக்குமானால் அவர்கள் பாலை மாத்திரம் குடிக்கிற குழந்தைகள். If there are divisions and heresies in the church, then those people are only drinking in the milk. క్రీస్తు సంఘమునందు విభజనలు భేదములు కనిపించినట్లయితే వారు క్రీస్తునందు పాలు త్రాగువారు. எனவே நல்ல பூர்ணத்தின் உபதேசங்களை கர்த்தர் கொடுக்கிறார். So only the Lord is giving us perfection doctrine. కావున ప్రభు సంపూర్ణతకు ఉపదేశములు మనకి ఇచ్చుచున్నారు. కఠినమైన ఆహారங்களை கொடுக்கிறார். God is giving to us sound hard food. కఠినమైనటువంటి ఆహారం ఇచ్చుచున్నారు. கடுமையான தேவனுடைய ஜனமே, Dear children of God, ప్రియమైన దేవుని చెల్లారా, ஏன் கடுமையான உபதேசங்கள்? why this hard and sound doctrines? ఎందుకు కఠినమైన ఉపదేశము? இயேசு கிறிஸ்து தன்னுடைய உபதேசத்தை சொல்லும் பொழுது, When Lord Jesus Christ told about his doctrine, యేసుక్రీస్తు తన ఉపదేశమును చెప్పినప్పుడు கடைசி நாட்களில் தன்னுடைய மரணத்தை குறித்து பேசினார். in the last day he told about his death. చివరిగా తన యొక్క మరణం గురించి మాట్లాడినప్పుడు அந்த సత్యத்தை அவங்களால விளங்கிக் கொள்ள முடியல. They were unable to understand those doctrines. ఆ సత్యమును వారు గ్రహించలేదు. இது కఠినமான உபதேசம். This is a hard saying. ఇది కఠినమైన ఉపదేశము. இதில் யார் நிற்க முடியும்? And who shall stand? ఇది ఎవరు నిలవగలరు? ஆண்டவர் சொன்னார், நீங்களும் போய்விட மனதா இருக்கிறீர்களோ? And Lord asked, are you also willing to go? ప్రభు అడిగిన మీరు కూడా వెళ్ళగోరుచున్నారా? ஆண்டவருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to God. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. தேவன் தன்னுடைய சபைக்கு நல்ல கடினமான ஆகாரத்தை கொடுக்கிறார். To the church of God, God is giving to them sound food. దేవుడు తన యొక్క సంఘమునకు మంచి కఠినమైన ఆహారం ఇచ్చున్నారు. இந்த உபதேசத்தை ஒரு மனுஷன் புசித்தால் மாத்திரம்தான் அவன் தேவனுடைய ராஜ்யமாய் மாற முடியும். If a person only eat this food, he can be turned as a kingdom of God. ఈ యొక్క ఉపదేశమును భుజించినప్పుడు మాత్రమే అతడు దేవుని యొక్క రాజ్యముగా మారును. தேவன் சில ஆகாரங்களை கொடுக்கிறார். God is giving some food. దేవుడు కొన్ని ఆహారములు ఇచ్చుచున్నారు. அதற்கு முன்பாக வைத்து படித்து தியானித்து அந்த சத்தியத்திலே சபை வளர வேண்டும். We should keep that, study that, meditate that and eat it, and we should grow in that. దానిని మీ ఎదుట ఉంచుకొని మీరు చదివి ధ్యానించి దాన్ని మీ అనుభవముగా చేసుకొనవలెను. எந்த அளவுக்கு நீ உபதேசத்தை படிக்கிறாயோ அந்த அளவுக்கு கிறிஸ்துவின் சாயல் உனக்குள்ளே உண்டாகும். As much as you study the doctrines, as much as you will be able to get the shadow of Christ. నువ్వు ఎంతగా ఉపదేశములు చదువుచున్నావో అంతగా క్రీస్తు యొక్క సారూప్యం నీకు కలుగుచున్నది. கிறிஸ்துவின் சாயலாய் இருக்கிற மகிமையான சத்தியம் And the glorious doctrines which is under the likeness of Christ. క్రీస్తు సారూప్యముగా ఉండినటువంటి మహిమ కలిగిన సత్యము. எனவேதான் பூர்ணராகும்படி கடந்து போவோமாக. Let us go on unto perfection. కావున సంపూర్ణ మగుటకు సాగిపోయేదము. ஏன் இந்த நல்வார்த்தைகளை கர்த்தர் கொடுக்கிறார்? Why the Lord is giving this good word? ఎందుకు యొక్క మంచి మాటలు ప్రభు మనకి ఇచ్చారు? அழகான சத்தியங்களை படித்து கிரகிக்கும் பொழுது, That we may study this deeper doctrines. లోతైన సత్యములు చదివి గ్రహించినప్పుడు தேவனுடைய மனதில் இருக்கிறதான காரியம் நம்முடைய ஜீவியத்தில் நிறைவேறும். Then the things that are found in the mind of God, those things will be accomplished in our life. దేవుని యొక్క మనసులో ఉండిన కార్యములు మన జీవితమంతా నెరవేర్చబడును. ஒரு நாள் ஆண்டவராகிய இயேசு வெளிப்படுவார். One day our Lord Jesus will be revealed. ఒక దినమున ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు ప్రత్యక్షమగును. அன்றைக்கு தேவன் தன்னுடைய வாசல்களை அவளுக்காக திறப்பார். On the day God will open the doors for him. ఆ యొక్క దినమున ప్రభు
వారు వారి నిమిత్తము తన యొక్క ద్వారములు తెరచును. இதோ வந்திருக்கிறார்களே இவர்கள் யார்? Who are these people who are gathered now? వచ్చినటువంటి వీరు ఎవరై ఉన్నారు? பரலோகத்திலே என்ன மறுமொழி கொடுப்பார்கள்? What will be the reply from heaven? పరలోకములో ఏమి జవాబు ఇవ్వబడును? சத்தியத்தை கைக்கொண்டு வந்ததான ஜனங்கள். These are the people who follow the truth. సత్యమును అనుసరించిన జనులు. கடினமான ஆகாரத்தை புசித்திருக்கிறார்கள். They have eaten the hard food. కఠినమైన ఆహారం భుజించిన వారు. பரிசுத்தவான்களுக்கு ஒரு விசை ஒப்புவிக்கப்பட்ட விசுவாசத்திற்காக போராடினார்கள். They were struggled and strive for the doctrines which was given to the apostles one. పరిశుద్ధులకు అప్పగించబడిన ఒకే విశ్వాసంతో పోరాడి ఉన్నారు. இதோ அவர்கள் வந்திருக்கிறார்கள். Behold, they have come now. ఇదిగో వారు వచ్చినారు. வாசல்களே திறவுங்கள். Open ye gates. తలుపులారా మీరు తెరుచుకొనుడి. இந்த ஜனங்கள் உள்ளே பிரவேசிக்கட்டும். Let my people enter in. ఈ యొక్క జనం లోపల ప్రవేశింపనీయుడి. கடினமான உபதேசத்தை கைக்கொண்டு ஜீவிக்கிறவர்களுக்கு அன்றைக்கு வாசல்கள் திறக்கப்படும். Those who are living and obeying to these hard doctrines, on that day the doors will be open for them. కఠినమైనటువంటి ఉపదేశమును ఎవరైతే గైకొని జీవించున్నారో వారికి ఆ దినమున తలుపులు తెరవబడును. எல்லாரும் நம்முடைய கண்களை மூடுவோமாக. Let us all close our eyes now. మన మన యొక్క కన్నులు మూసెదము. தேவன் உங்களுக்கு சொன்ன நல் வார்த்தைகள் ஒன்றும் தவறி போகாது. All the good words which the Lord has spoken to you, it will not never fail. దేవుడు మీకు చెప్పిన మంచి మాటలు ఏది తప్పిపోదు. எல்லாவற்றையும் அவர் நிறைவேற்ற வல்லவராய் இருக்கிறார். He is able to fulfill all those things. అన్నింటిని ఆయన నెరవేర్చుటకు శక్తిమంతుడు. இன்றைக்கு கர்த்தர் உங்களுக்கு சொன்ன வார்த்தைகளை சிந்தித்து பாருங்கள். Think and remember about the words that the Lord has spoken to you today. నేడు ప్రభువు మీతో చెప్పిన మాటలు మీరు తలంచి చూడండి. நாம் நம்முடைய கால்களை மடக்கி தேவ சமூகத்தில் இருப்போம். Let us bow our knees and be seen in the presence of God. మనము దేవుని యొక్క సన్నిధానమందు మోకాళ్ళు ఉండెదము. நாம் நம்முடைய விசுவாசத்தை கட்டி எழுப்பிக் கொள்வோம். Let us build upon our faith. మనమే మన యొక్క విశ్వాసమును కట్టి లేపుకొనెదము. தேவன் என்ன சொன்னாரோ அதை செய்வார். What the Lord has spoken, he will fulfill it. దేవుడు ఏమి చెప్పానో అది చేయుదురు. அது தாமதிக்காது. It will never delay. అది ఆలస్యం అవ్వదు. எவ்வளவு தடைகள் வரட்டும், whatever hindrance may come, ఎన్ని ఆటంకములు వచ్చినను, శత్రువు ఎவ்வளவு పోరాడட்டும், even though struggle, enemies may struggle, శత్రువు ఎంతగా పోరాడినను, எனக்கு ఆండவர் சொன்ன நல்வார்த்தைகள் நடந்தே தீரும். The good words which the Lord has spoken to me, surely it will come to pass. దేవుడు నాతో చెప్పిన మంచి మాటలు నెరవేర్చబడును. கப்பல் பிரயாணத்திலே பரிசுத்த பவுல் என்ன சொல்லுகிறார்? On the voyage and sea, what does Saint Paul say? ఓడ ప్రయాణమందు పరిశుద్ధుడైన పౌలు ఏమి చెప్పాడు? ஆண்டவர் எனக்கு என்ன சொன்னாரோ அது நடக்கும். What the Lord has told me, it shall come to pass. ప్రభువు నాతో ఏమి చెప్పిరో అది జరుగును. அருமையான சகோதரியே, சகோதரனே, beloved brother, beloved sister, ప్రియమైన సహోదరుడా సహోదరి, நீ விசுவாசித்தால் தேவ சமூகத்திலே சந்தோஷப்படு. If you believe, you can rejoice in the presence of God. నీవు నమ్మినట్లయితే దేవుని సన్నిధానమందు సంతోషించుము. அந்த நல்வார்த்தைகள் ஒன்றும் தவறி போகாது. These good words will never fail. அந்த మంచి మాటలు ఏవి తప్పిపోవు. அதுக்கு நிச்சயம் நிறைவேறும். Surely it shall come to pass. నిశ్చయముగా అవి నెరవేర్చబడును. அவர்கள் மாத்திரம் தங்களுடைய ஜீவியத்தை ஆண்டவருக்கு ஒப்புக்கொடுங்கள். Such people only offer your lives to the Lord. వారు మాత్రము దేవునికి మీ జీవితం సమర్పించుకొనుడి. வார்த்தைகளை நிறைவேற்றுகிற தேவன் நம்மை தொடர்ந்து நடத்துவாராக. Let the Lord who fulfill the words, let him lead us still more. మాటలు నెరవేర్చినటువంటి దేవుడు మనల్ని కొనసాగించ నడిపించెదరు. கர்த்ததாமே நமக்கு உதவி செய்வாராக. May the Lord help us. ప్రభువే మనకు సహాయం చేదురుగాక. வல்ல ஜீவ வாக்குத்தத்தங்கள் மறைந்திருக்கால் இந்ததானே போகிறான். வல்ல ஜீவ வாக்குத்தத்தங்கள் மறைந்திருக்கால் இந்ததானே போகிறான். ஆனதிலே ஆனம் துணையே பாவிக்கு நல்ல தீபமிலே ஆபத்திலே ஒருவனையே பாவிக்கு நல்ல தீபமிலே வல்ல ஜீவ வாக்குத்தத்தங்கள் மறைந்திருக்கா இந்ததானே போகிறான். வல்ல ஜீவ வாக்குத்தத்தங்கள் மறைந்திருக்கா இந்ததானே போகிறான். ஆபத்திலே அருந்துணையே பாவிக்கு நல்ல தீபமிலே ஆபத்திலே அருந்துணையே பாவிக்கு நல்ல தீபமிலே வல்ல ஜீவ வாக்குத்தத்தங்கள் மறைந்திருக்கா இந்ததானே போகிறான். வல்ல ஜீவ வாக்குத்தத்தங்கள் மறைந்திருக்கா இந்ததானே போகிறான்.
ஹalleluya ஹalleluya. இங்கே இருக்கிறதான அத்தனை பேரும் தேவ வார்த்தையை சொல்லுங்கள். Let each and everyone who are seated here, let us tell the word of God. ஒருத்தர் மௌனமா இருக்க வேண்டாம். None of you people should be in silent. எனக்கு ஆண்டவர் சொன்ன நல் வார்த்தை நிறைவேறும். The good word which the Lord spoke to me will be fulfilled. சகோதரியே கலங்காதே. Dear sister, don't be. சகோதரனே சந்தேகப்படாதே. Don't be. தேவன் சொன்ன நல் வார்த்தை நிறைவேறும். The God word will be fulfilled. அதை நீ திரும்ப சொல்லி அறிக்கையிட்டுக் கொண்டே இரு. Again tell and confess it. உன்னுடைய தேவன் கிரியை செய்கிற தேவன். Our God is a working God. அது தவறி போவதில்லை. It shall never fail. நாங்கள் ஒரு முறை கூட இந்த பாட்டை பாட போகிறோம். We are going to sing this song once again. நீயும் கைகளை தட்டி விசுவாசத்தோடு பாடி அந்த வல்லமையை அனுபவிப்பாயாக. Clap your hands, sing the song and experience the power. வல்ல ஜீவனை வாக்குத்தத்தங்கள் வரிந்தெனக்காய் இந்ததாகி போற்றிடா. வல்ல ஜீவன் வாக்குத்தத்தங்கள் வரிந்தெனக்காய் இந்ததாகி போற்றிடா. ஆபத்தினே அனந்தனையே பாவிகள் நீமுவினே. ஆபத்தினே அனந்தனையே பாவிகள் வல்ல ஜீவன் வாக்குத்தத்தங்கள் வரிந்தெனக்காய் இந்ததாகி போற்றிடா. 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 Hallelujah. 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 Amen. 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 Hallelujah. 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 கர்த்தருடைய கை குறுகி போகவில்லை. The hand of the Lord is not shortened. இது எப்படி நடக்கும்? How it shall come to pass? எப்படி இது நடக்கும்? How it shall come to pass? மோசே சந்தேகப்பட்டார். Moses disbelieved. கர்த்தாவே இந்த ஜனத்திற்கு இவ்வளவு பேருக்கு எப்படி இறைச்சி தருவீர்? Oh Lord, how you can supply me to all these people? எத்தனை ஆடு மாடுகள் அடிப்பது? How many sheep and oxen should be cut for you? மோசே சைலண்டா இரு, உனக்கு விஷயம் தெரியாது. Oh Moses, be silent, you do not know the matter. என்னுடைய கரம் குறுகி போகவில்லை. My hand is not shortened. ஆம், அற்புதம் நடந்தது. Oh, a miracle happened. இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் வெளியே வந்து பார்க்கிறார்கள். The people of Israel came out and saw. எங்கும் காடைகள். They saw kills everywhere. யார் அதை செய்தது? Who had done it? அந்த தேவன் செய்தார். That Lord did it. அந்த யெகோவா அதை செய்தார். Jehovah did it. உன் தேவன் யெகோவாவா இருக்கிறார். Your God is Jehovah. அவர் சொன்னதை செய்வார். He will do that what he spoke. நீ ஆசீர்வதிக்கப்படுவாயாக. You shall be blessed. Oh, hallelujah. 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 Amen. ஒரு முறை கூட பாடுங்கள். Let us all sing once again. வல்ல ஜீவன் வாக்குத்தத்தங்கள் வரிந்தெனக்காய் இந்ததாகி போற்றிடா. வல்ல ஜீவன் வாக்குத்தத்தங்கள் வரிந்தெனக்காய் இந்ததாகி போற்றிடா. ஆபத்தினே அனந்தனையே பாவிகள் நீமுவினே. ஆபத்தினே அனந்தனையே பாவிகள் நீமுவினே. வல்ல ஜீவன் வாக்குத்தத்தங்கள் வரிந்தெனக்காய் இந்ததாகி போற்றிடா. 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 ஆமென் பிதாவே. Hallelujah. 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 ஆமென். அது எப்படி நடக்கும் என்று சந்தேகித்துக் கொண்டிருந்தவர்கள் வெட்கப்பட்டு போவார்கள். Those people who doubted how it shall come to pass, those people will be ashamed. தேவனுடைய வார்த்தை நிலைத்திருக்கும்.
and the word of God will be established. உனக்கு சொல்லப்பட்ட வார்த்தையை விசுவாசித்து நீ ஸ்தோத்திரித்துக் கொண்டே செல். And you should believe the word of God and you should praise and go on. ஒரு வார்த்தையும் தரையிலே விழுந்து போக விடுவதில்லை. He will never allow one word to fall in the ground. ஒரு வார்த்தை கூட தரையிலே விழுந்து போகாது. None of the words will fall down. அது எனக்குள்ளும் உங்களுக்குள்ளும் நிறைவேறும். It shall come to pass in me and in you. அதை ஆமோதித்து கரங்களை உயர்த்தி கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போமாக. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. ஆபிரகாம் இதைதான் விசுவாசித்தான். Abraham believed this. வாக்குத்தத்தம் செய்தவர் உண்மையுள்ளவர். He that promised is faithful. அதை நிறைவேற்ற வல்லவர். He is able to fulfill it. இததான் நினைச்சு ஸ்தோத்திரம் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தான். And thinking about that, and he started praising God. அவன் செத்து போன தன் சரீரத்தை பார்க்கல. He did not look upon his body which is found in dead state. சாராளின் செத்து போன கர்ப்பத்தை பார்க்கல. He did not see the womb of Sarah which has been dead. சாகாத ஜீவனுள்ள வசனத்தை பார்த்தான். He looked upon living word. நாம் நம்மை பார்க்க வேண்டாம். Let us not look upon ourselves. விசுவாசித்து ஸ்தோத்திரித்து மகிமைப்படுத்துங்கள். Let us believe and shout and praise God. விசுவாசத்திலே வல்லவர்களாய் மாறுங்கள். Let us be strong in faith. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. அன்பான பிதாவே, ஆசீர்வதிக்கப்பட்டதான காலை வேளைக்காக நாங்கள் நன்றியோடுமே துதிக்கிறோம். பிள்ளைகளாகிய நாங்கள் ஆவியோடும் உண்மையோடும் தொழுது கொள்ள ஆசீர்வாதங்களை பெற்றுக்கொள்ள கர்த்தர் எங்களுக்கு உதவி செய்தபடி நானுமே துதிக்கிறோம். இந்த சமத்திலே வந்ததான நம்முடைய பிள்ளைகளை கர்த்தர் பேர் பேராய் ஆசீர்வதித்தபடினால நாங்களுமே நன்றியோடு துதிக்கிறோம். நீர் எங்களுடைய மத்தியிலே நல்வார்த்தைகளோடு கர்த்தாவே வாக்குத்தத்தங்களோடு நீர் கடந்து வந்தபடினால நாங்கள் நன்றியோடுமே துதிக்கிறோம். கர்த்தாவே உமக்கு ஸ்தோத்திரம். பாலும் தேனும் ஓடுகிறதான தேசம், நல்ல தேசம், அதற்காக நீர் எங்களையும் அழைத்திருக்கத்தாவே இந்த சபைக்குள்ளே கொண்டு வந்திருக்கத்தாவே நாங்கள் ஆபிரகாமை போல அழைப்புக்கு முற்றிலுமாக கீழ்ப்படிந்து கத்தாவே இந்த சபையில் இருந்து கொண்டு பரம கத்தாவே கானான்லே நித்திய சியோன்லே எருசலேமிலே போய் சேர முடியாது அழைப்புக்கு முற்றிலுமாக இணங்கி ஜீவிக்க கர்த்தர் எங்களுக்கு கிருபை தருவனுமா ஜெபிக்கிறோம். சிமே கத்தாவே தாவீதுக்கு பகைஞனாக இருந்தான். அவன் தாவீதை தூஷித்தான். ஆனாலும் தாவீது அவனை நேசித்தான். கத்தாவே அதுபோல எங்களுடைய சத்துருக்களை நாங்கள் மனப்பூர்வமாக நேசிக்க மன்னிக்க கிருபையை தருவனுமா ஜெபிக்கிறோம். ஒரு காலத்திலே நாங்கள் உமக்கு சத்துருக்களாக இருந்தோம் கத்தாவே. அன்றுரே நீர் எங்களை கத்தா மன்னித்து மறந்துமுடைய பிள்ளையாக மாற்றினமுடைய நாலு ஸ்தோத்திரம். இந்த சாலமோன் சிமையை பார்த்து எருசலேமிலே ஒரு வீட்டை கட்டி அங்கே இருந்து சொன்னானே கத்தாவே, நாங்களும் எருசலேமிலே ஒரு வீட்டை கட்ட வேணும் கத்தாவே. இந்த ஆவிக்குரிய ஜீவத்தை கட்ட முடியாத கிருபையை தாரும். தேவசித்தத்தின் மத்தியிலே நாங்கள் காணப்பட உதவி செய்யணும். தேவசித்தத்துக்கு அந்நியமான காரியங்களுக்கு தான் கொடுக்க வேண்டாம். அப்படி இருந்தால் நாங்கள் செத்து போவோம் என்பதை கேட்டோம் ஆண்டவரே. இப்படி செத்து போறதான நிலவரத்தில் நாங்கள் காணப்பட வேண்டாம் ஆண்டவரே. ஸ்தோத்திரம். ஜனங்கள் எழுது வந்த காலம் கத்தா சிறைப்பட்டு கிடக்கும் போது நீர் அவர்களை பார்த்து துயரப்பட்டீரே கத்தாவே. அவருடைய சிறையிருப்பை மாற்றினீரே. நீர் சியோனுக்காகவும் எருசலேமுக்காகவும் கடும் வைராக்கியம் கொண்ட தேவன். இந்த வேளையிலும் நீர் எங்களுக்காக அன்று எங்களுடைய எல்லா சிறையிருப்பும் மாறும்படியாக நீர் கடும் வைராக்கியத்தோடு கால வேளையில நீர் எழுந்தபடினாலும் துதிக்கிறோம். இந்த போலதான எல்லா ஆசீர்வாதங்களையும் மறுபடியுமாக தர சித்தம் கொண்டபடினால நல்ல நன்றியோடு நாங்களும் துதிக்கிறோம் கத்தாவே. நீர் எங்களுக்கு நல்ல கத்தாவே மூல உபதேசங்களை ஆழமான சத்தியங்களை தந்திருக்கிறீர் ஆண்டவரே. அதை நாங்கள் தியானித்து கத்தாவே எங்களுடைய ஜீவியத்தின் பகுதியிலே கொண்டு வந்து அனுபவமாக்கி கொண்டு கத்தாவே ஆண்டவரே நாங்கள் கத்தாவே உங்களுடைய ராஜ்யமாக மாற ஆண்டவரே பரலோக ராஜ்யத்திற்குள்ளே காணப்பட ஆண்டவரே அதற்கேற்றதான ஜீவியம் செய்ய கத்த கிருபையை தர வேணுமா ஜெபிக்கிறோம். நீர் எங்களை நேசித்து ஆழமான சத்தியங்களை வெளிப்படுத்தி தருகிறீர் கத்தாவே. அன்படியே நாங்கள் ஜீவித்துமை சந்திக்கத்தக்கதாக கத்ததாமே உதவிச்சியும் எங்களை முற்றிலுமாக தாழ்த்தி உடைய கருத்திலே தருகிறோம். இயேசு நாமத்தினால் வேண்டிக் கொள்கிறோம் பிதாவே. ஆமென். ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். பிரைஸ் தி லார்ட். பிரைஸ் தி லார்ட். இந்த வாரம் முழுதும் கர்த்தர் நம்மை நடத்தும்படியாய் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். பிரைஸ் தி லார்ட். பிரைஸ் தி லார்ட். எல்லா சிறு குழந்தைகளுக்காய் ஸ்தோத்திரிப்போம். பிரைஸ் தி லார்ட். பிரைஸ் தி லார்ட். வாலிப பிள்ளைகளுக்காய் ஸ்தோத்திரிப்போம். ஸ்தோத்திரம். ஸ்தோத்திரம். குடும்பத்தில் பொறுப்பாயிருக்கிற சகோதர சகோதரிமார்களுக்காய் ஸ்தோத்திரிப்போம். பிரைஸ் தி லார்ட். பிரைஸ் தி லார்ட். முதியோருக்காய் ஸ்தோத்திரிப்போம். ஸ்தோத்திரம்.
கர்த்தருடைய ஊழியர்களுக்காய் ஸ்தோத்திரிப்போம். நடக்க போகிற கூட்டங்களுக்காய் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுங்கள். எல்லா துதி கன மகிமை ஆண்டவருக்கே கொடுத்து ஸ்தோத்திரிப்போம். கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்த ஆவியின் ஐக்கியமும்